हरे कृष्ण. हांगा आज उपस्थित आशिल्ल्या सर्व भक्तवृंदाक भगवत पुराण कोंकणी तर्फेन हांव मनस्पूर्वक स्वागत करता. देवाले आनी गुरुले उडगास काणू आयचे आमगेले संपूर्ण भगवद्गीता पारायण शुरू करूया. सुरवेक आमी मंगळाचरण सांगून आयचे कार्यक्रम सुरू करूया. मंगळाचरण सांगू येतसची गंगा कुडबा माताजी. हरे कृष्ण गंगा कुडबा माताजी. तुम्ही म्यूटर आसची. सकड़ांके जय श्री कृष्ण. मंगलाचरण सुख करता हूँ. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साङ्ग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैत्वं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिनि. नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. जय श्री कृष्ण. हरे कृष्णा. मस्त मस्त धन्यवाद गंगा कुडबा माताजी. भारी छंद करून तुम्ही मंगळाचरण वाद सांगले. मस्त धन्यवाद. भगवत पुराण कोंकणी तर्फे ना तुमका मस्त धन्यवाद. हरे कृष्णा. नेक्स्ट आता मी गीता महात्म्य सांग ऐकूया. गीता महात्म्य सांगू येते असची आशा नायक माताजी. हरे कृष्णा. आशा नायक माताजी. हरे कृष्णा. श्री गीता महात्म्यम्. गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णोः पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः. गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च. मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीताम्भसि स्नानं संसारमलनाशनं. गीतासु गीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः. या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मादिविनिसृता भारतामृतसर्वस्वं विष्णोर्वक्त्रादिविनिसृतं. गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते. सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः. पार्थो वत्ससुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्. एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव. एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा.
इति श्रीगीता महात्म्यम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा. मस्त मस्त धन्यवाद आशा नाईक माताजी तुमका. भारी चंदकोन तुम्ही गीता महात्म्य सांगल्या अशी आणि केदनाय तुमका सिंह सांगल्या तुम्ही तुमच्या सेव दिवच्या केव कमणाव तुमगेला निमगून घेता. हरे कृष्णा. जय हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. आता मी पारायण स्टार्ट करूया. फर्स्ट अध्याय अर्जुन विषाद योग. हे सांगू घेतसची 1 to 5 गौरी भट माताजी, 6 to 10 लीलापई माताजी, 11 to 15 आशलता प्रभु माताजी, 16 to 20 अर्जुन राव, 21 to 25 आशुतोष राव, 26 to 30 आर्य आचार्य, 31 to 35 अचला आचार्य, 36 to 40 गंगा कुड़वा माताजी, 41 to 46 श्यामला माताजी. हरे कृष्णा. गौरी भट माताजी तुम शुरू करिए. हरे कृष्णा. ओम श्री कृष्ण परमात्मने नमः. अथ श्रीमद्भगवत गीता अर्जुन विषादो योग प्रथमोऽध्यायः. धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय. सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम् यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रमीत्. पश्चैता पाण्डुपुत्राणाम् आचार्या महती च मुम् यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता अत्र सूरा महेश्वास भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजस्य वीर्यवान् पुरजित् कुन्तिभोजस्य शैबश्च नरपुङ्गवा. हरे कृष्णा. 6 to 12 अर्जुन राव. कसं दबा नाही आहे ना. तो 16 to 20. ओके. लीलापई माताजी. लीलापई माताजी. हरे कृष्णा. तनिनांश म्हणून भारती तू सांगतवा 6 to 10. सांगू माताजी. सांगायची श्यामाला माताजी. हरे कृष्णा. युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथः. अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोधद्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य सौज्ञार्थं तान् ब्रवीमि रे. भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवं शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणा सर्वे युद्धविशारदः. अनिकेश्व म्हणूक अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमे तेषां बलं भीमाभिरक्षितम्. अयनेषु अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि. तस्य सञ्जनयन् हर्षं गुरुवृद्धः पितामहः शिवनादं विनद्योच्चैः शङ्खं दद्मौ प्रतापवान्. ततः शङ्खाश्च भैर्यश्च पणवानकमो गोमुखाः सहस्रैवाभ्यन्यन्तः सशब्दस्तु मूलोऽभवत्. ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते
महती स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदध्मतुः पाञ्चजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्खं भीमकर्मा व्रकोदरः अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुल सारी हरे कृष्ण अनंत विजयं राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सह देवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खान् दद्मुः पृथक् पृथक् सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन् अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानान् वेक्षेऽहं ययेतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरूनिति। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तत्रापश्य स्थितान् पार्थ पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मतुलान् भ्रात्रान् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्ठो विषीदन्निदमब्रवीत्। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुच्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं स्रंसते हस्त्वात् त्वच्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्णन् न च राजं सुखानि च किं नो राजेन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च आचार्यः पितरः पुत्रा तथैव च पितामहः मातुला श्वशुरा पौत्रा शाला सम्बन्धिनस्तदा एतान् हन्तुमिच्छामि ज्ञतोऽपि मधुसूदन अपि तौ लोके राजस्य हेतो किं नु मही कृते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। निहत्य धार्तराष्ट्रान् का प्रीतिः स्यार्जनार्दन पापमेवाश्रये तस्मान् हत्वैतानाततायिनः तस्मानारवयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथन्न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मानिवर्तितुं कुलक्षय
क्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मो विभवत्युत अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु पार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः। हरे कृष्ण। श्यामला माताजी सुरू करा. मिगिल्वे सरक शंकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हेष्यां लुप्तपिण्डोदकक्रिया दोषरहिते कुलाग्नानां वर्णसंकरकारकै उत्स्याद्यन्ते जातिधर्मा कुलधर्माश्च शाश्वताः उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुमः अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यता यदि माम प्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः दार्तराष्ट्रारणे हन्युं तन्मे क्षेमतरं भवेत्। अर्जुन संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविश विसृज्य सचरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण. मस्त मस्त धन्यवाद श्यामला माताजी. आज लीलाबाई माताजीला तुम्ही तांगेल श्लोक आहे सांगला मस्त मस्त धन्यवाद. अशी प्रति एकादशी का तुम्ही येताची श्रद्धेर बसताची एंड तनक भगवत पुराण कोंकणी तरबेन हांव तुमकां मस्त धन्यवाद देता. तशी गौरी भट माताजी तुम्ही भारी लायक सांगला मस्त धन्यवाद माताजी. अशी प्रति एकादशी का म्हणून हांव तुमगेला निमून घेता भगवत पुराण कोंकणी तरबेन मस्त धन्यवाद देता. हरे कृष्ण. तशी आशालता प्रभू माताजी तुम्ही प्रति एकादशी येताची अशींच प्रति एकादशी येऊन तुम्ही तुमगेली हें सेव करता म्हणून हांव निमून घेता. मस्त धन्यवाद आशालता प्रभू माताजी. अर्जुनराव आशुतोषराव मस्त धन्यवाद देवाद बुदोक जनाक तुम्ही बिझी असताची जाल्यार तुम्ही फर्स्ट चॅप्टर जाव काम सांगता म्हण एक तुमगेली एक इच्छा असता सेव करता म्हणून सो तुम्ही तशींच तुमकां प्रति एकादशी येऊन तुम्ही अशी पठण करता म्हणून हांव तुमगेला निमून घेता. अचला आणि आर्य मस्त मस्त धन्यवाद भारी चंद कोण तुम्ही सांगल्या प्रति एकादशी तुम्ही दोग जण येताची अशी प्रति एकादशी येवका म्हणून निमून घेता. मस्त धन्यवाद. गंगा कुडव माताजी मस्त धन्यवाद प्रति एकादशी येताची आज तुम्ही मंगळाचरण अशींची प्रति एकादशी येऊन तुम्ही तुमगेल सेव घेवका म्हणून तुमगेला निमून घेता. भगवत पुराण कोंकणी तर्फेन पुरा जनक आज फर्स्ट चॅप्टर पठण केलेला मस्त धन्यवाद देता. हरे कृष्ण. सो आता मी दोन्ही चॅप्टरावरच्या सांख्य योग हे सांगू येता आसाचे वारेजा माताजी हांगेल टीमा. सो हांव नाव सांगता. श्लोक 1 to 7 वीणा प्रभु माताजी. 8 to 12 सौम्या नायक माताजी. 13 to 17 आद्या नायक. 18 to 22 आर्या नायक. 23 to 28 भावना माताजी. 29 to 34 शशिकला माताजी. 35 to 40 कार्तिक नायक. 41 छाया नायक. 42 to 48 स्फूर्तिपै माताजी. 49 to 52 विशाख माताजी. 53 to 56 काव्या माताजी. 57 to 61 पूर्णिमा कृष्णमूर्ति माताजी. 62 to 68 जयलक्ष्मी शनि माताजी. 69 to 72 वारिजा कामत माताजी. हरे कृष्णा. वीणा प्रभु माताजी तुम्ही शुरू करूया.
हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ द्वितीयोऽध्यायः सांख्ययोगः। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। श्रीभगवानुवाच कुतस्वाकश्मलमिदम् विषमे समुपस्थितम् अनार्युजुष्टमसर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन। क्लैब्यं मास्मगम पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते। क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यम् त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। कथं भीष्ममहं सङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन। इषुभिः प्रतियोश्चामि पूजार्हा वरिसूदनः। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं वैक्षमपीह लोके। हत्वार्थकामास्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धा। न चैतदिद्मा कतरन्नो गरीयो यद्वा जये मया दिवा नो जयेयुः। यानेव हत्वा न जिजीविषामः तेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः। यच्छ्रेयसान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्येस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सौम्य माता जी। हरे हरे कृष्णा। सौम्य माता जी नांचवा 18 to 12 कोणी सांगता श्वास हांव सांगू काय? नाव सांगू कोणी एकली सांगाच. हरे कृष्ण. कंची सपोज विद्याता तने मध्य आइल वै तने आइलच पక్కనే सोंडियाचे गंगा माता. ओके हरे कृष्ण. कंची सूर कर का 8 to 12. हरे कृष्ण। न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्चोकमुच्चोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमौ वसपत्नवृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। संजय उवाच एवम् उक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। श्रीभगवानुवाच असोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून अगतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः। न त्वेवाहै जातुनासन् न त्वन्नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। हरे कृष्ण। आद्या आद्या हानी आर्या तांगेरे चरडू मोस्टली नेटवर्क मेळटा नागे म्हण माताजी तांकां कोणी ओके. म्हणचे कोणी म्हणता शिवाय 13 to 17 ना हांव सेकंड म्हणटाय माताजी हांव म्हणू हा म्हणाची देहेऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा
तथा देहांतर प्राप्तिर्दृर् न मुह्यति मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदः आगमापायिनो नित्यास्त्वस्व भारत यं हि न व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःख सुखं धीरं सो अमृतत्वाय कल्पते नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि तत्वदर्शिभिः 15 पर्यंत की झाली माताजी 17 17 बाई 17 एक सांगायची अविनाशी तद् अविनाशी तु तद्वित्ति येन सर्वम् इदं ततं विनाशं व्यवसायस्य व्यवयस्यास्य न कश्चित् कुर्मर्हति हरे कृष्णा धन्यवाद माताजी हरे कृष्णा आर्या आर्या नायक ಜಾಯಿನ್ ಜಲೀಶ್ವರ್ वही माताजी सौम्या नायक सान जॉइन कर दीजिए ओके आर्या so much मन देवा हेलो नेटवर्क प्रॉब्लम माताजी हरे कृष्णा हाँ कंटिन्यू कर रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः के पौरुषं नृषु पुण्यो गन्धपृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं हरे कृष्णा माताजी तुम्ही कशी सांगता सची 8 श्लोक 7 अध्याय 7 अध्याय होय अयो नाही नाही सेकंड चॅप्टर 18 श्लोका सेकंड चॅप्टर 18 श्लोक तुम्ही सौम्य माताजी वा होय wait ನಿಮಗೆ ನಾಮ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 18 तुमಗೆಲ್ಲ दोघजण चिरडू ಏನಿಸ್ಕೊಳ್ಳು आद्य आणि आर्याल आद्याल जला तुम्ही आता आर्याल श्लोक 18 to 22 हाँ अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भवितावान भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदा विनाशिनं नित्यं ययेनमजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम् वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यन्यानि संयाति नवानि देहि हरे कृष्ण हरे कृष्ण नैन्यं चिन्दन्ति शास्त्राणि नैनं दहति पावकः
न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः अच्छेद्योऽयमदायोऽयम् अक्लेद्यो शोष एव च नित्य सर्वगतस्ताणो अचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विद्विद्वैनं नानुशोचितुमर्हसि अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतम् तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृत्युश्च च तस्माद् परिहार्येते न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमद्यानि भारत अव्यक्तनिधनानैव तत्र का परिदेवना। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनाम् आश्चर्यवद्वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वा शेनं वेद न चैव कश्चित् देहि नित्यमवोऽध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि स्वधर्ममपि चावीक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याधियुद्धश्रेयोऽन्यात् क्षत्रियस्य न विद्यते यद्रच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारामपावृतम् सुखिनः क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। भयाद्रणादुपरतं मंस्यं ते त्वां महारथः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहितः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम् हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमश्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। व्यवसायात्मिका बुद्धिर एकेहा कुरु नन्दन बहुशाखाह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम्। हरे कृष्ण।
यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानस्वर्गपराः जन्म कर्म फलप्रदां क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तया परतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समादौ न विधीयते त्रैगुण्यविषया वेदाः निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थः निर्योगक्षेमात्मवान् यावानाथ उदापाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुः मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि योगस्थ कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। दूरे नयवरं कर्म बुद्धियोग धनंजय बुद्धौ शरणम् अन्विच्छ कृपणा फलहेतवः बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योजस्व योगः कर्मसु कौशलम् कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम् यदा ते मोहकलिलं बुद्धि व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधवचला बुद्धिस्तदा योगम् अवाप्स्यसि। अर्जुनोवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थास्य केशव स्थितधि किं प्रभासेत किम् आसित व्रजेत किम्। श्रीभगवानुवाच प्रजाहाति यदा कामन् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मनेवात्मना तुष्टाः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। दुःखेष्वनुद्विग्नमनः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयाक्रोधः स्थितबुद्धिर्मुनिरुच्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यत्सर्वत्रानभिस्नेहः तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ध्यायतो विषयान् पुंसः
सङ्गस्तेषोपजायते सङ्गात् सञ्जायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवैश्यैविधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्ना चेतसो याहुः पर्युवतिष्ठते नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिः अशान्तस्य कुतः सुखम् इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्काराः स शान्तिमधिगच्छति एषा भ्रामिसिति पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणं पृच्छति। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे साङ्ख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण। मस्त मस्त धन्यवाद वारिजा माताजी, तुम्ही अटी माताने भारी कोण वजीला विना प्रभु माताजी, सौम्य माताजी, आज आद्य आणि आर्य तंकुशा आज निमित्त येऊच्या जायनी कनेक्शन निमित्त भावना माताजी, शशिकला माताजी, कार्तिक नायक, छाया भारी कोण सांगलम्मा खुशी जलतून सांगताना एक श्लोक स्फूर्तिपय माताजी, विशाखा माताजी, काव्या माताजी, पूर्णिमा माताजी, जयलक्ष्मी माताजी आणि वारिजा माताजी पुराजनन भारी कोण सेकंड चॅप्टर वजीला अशी प्रति एकादशी योग कमणावनी म्हणून घेता वारिजा माताजी तुम्ही तुमगेल सेव कंटिन्यू कराची। सो पुराजनाक भगवत पुराण कोंकणी तर्फे नाव मस्त धन्यवाद देता। हरे कृष्ण। सो आता मी तिन्ही चॅप्टर सांगू येतसची 1 to 5 धन्य आचार्य, 6 to 10 भव्या पै माताजी, 11 to 15 प्रतीक्षा प्रभु, 16 to 20 गीता नायक माताजी, 21 to 25 मंगला पै माताजी, 26 to 31 आशा नायक माताजी, 32 to 37 वैभवी नायक, 38 to 43 वेदांत नायक। हरे कृष्ण। धन्य शुरू करिए। हरे कृष्णा। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ तृतीयोऽध्यायः। अर्जुन उवाच ध्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मान् नियोजयसि केशव। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ
ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनां न कर्मणामनारम्भान् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यासनादेव सिद्धिं समधिगच्छति न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कर्मेन्द्रियाणि भव्यापे माताजी। हरे कृष्ण। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरान् हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नेटवर्क प्रॉब्लम असतं. हरे कृष्ण. नेट इश्यूज. हरे कृष्ण. हा ओके सांगू शकतो भव्या माताजी तुमका ऐका माताजी ऐकत का? आता हॅलो. ऐकता सांगायची आता ऐकता सांगायची कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरान् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः उच्यते यस्तिन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रिय कर्मयोगम् असक्तः विशेष्यते नियतं कुरु कर्मत्वं कर्म ज्ञायो ह्यकर्मणः शरीर यत्रापि च ते न प्रसिद्धेद कर्मणः यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर सह यज्ञाः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्वद्वम् एष वोस्त्विष्ट कामधुक्। हरे कृष्ण। प्रतीक्षा। हरे कृष्णा। आरती माताजी। 11 to 15 कोणी सांगता वा थर्ड चॅप्टर 11 to 15. सांगू माताजी. उषा माताजी ओके सांगायची. हरे कृष्णा. देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वा परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यत इष्टान् भोगान् वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैधर्तान्त प्रधायेभ्यो यो भुङ्क्ते तेन एव सः यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्छन्ते सर्वकिल्बिषै भुञ्जते ते त्वगं पाप्या पापाः ये पञ्चत्यात्मकारणात् अन्नदा भवन्ति भूतानि पर्जन्याधन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः. 14 पर्यंत माताजी. 15 अनेकस. ओके. कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्म राक्षस समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितं. हरे कृष्णा. धन्यवाद माताजी. हरे कृष्ण. एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हयः अघायुरिन्द्रिया रामः मोघं पार्थ स जीवति यस्त्वात्मरतिरेवा स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थः नाकृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः तस्मादासक्त सततं
कार्यं कर्म समाचार असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पूरुषः कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन न वाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि। यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। उस्सिदेयुरिमे लोकाः न कुर्या कर्म चेदहम् शङ्करस्य च कर्तास्यम् उपहन्यामि मा प्रजाः। सकताः कर्मण्य विद्वांसः यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस सदा सकतः चिकीर्षुर्लोकसङ्ग्रहम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। न बुद्धिभेदं जनयेत् अज्ञानां कर्मसङ्गिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन् प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते प्रकृतेर्गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृष्णविदो मंदान् कृष्णविन्न विचालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तः मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। हरे कृष्ण। ये त्वेतदभ्यसूयन्तः नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान् चेतसः सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषव्यवस्थितौ तयोर्नवशमागच्छेत् तौ यस्य परिपन्थिनौ श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। श्रीभगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवं महाशनो महापाप्मा विद्येनमिह वैरिणम्। हरे कृष्ण। धूमेन व्रियते वह्निः यथा दर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भः तथा तेनेदमावृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च इन्द्रियाणि मनो बुद्धिः अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येषः ज्ञानमावृत्य देहिनं तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि पराण्याहुः इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धे परतस्तु सः एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना
जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा. मस्त मस्त धन्यवाद वेदांतने वैभवी भारी चंदकोन सांगितल्यावर तुम्ही दोघ जणांना प्रति एकादशी योग कमणावणी म्हणून घेता भगवत पुराण कोकणी तर्फे तुमको मस्त धन्यवाद. हरे कृष्णा. तशेंच प्रतीक्षा प्रभू येणी त्याच बदला उषा शानबाग माताजी तुमको मस्त धन्यवाद. तुम्ही तवणी एक नातो श्लोका सांगला मस्त धन्यवाद तुमका. गीता नाईक माताजी, मंगळापी माताजी, आशा नाईक माताजी भारी चंदकोन सांगला तुम्ही 4 जणांनी त्याग जणांनी 3rd चॅप्टर पूरा जणांनी भारी चंदकोन रिसाइट केला. धन्य आचार्य मस्त मस्त धन्यवाद मा. तशींच प्रति एकादशी योग कमणाव निमगून घेता अशी पुरा जन भगवत पुराण कोकणी तर्फे मस्त धन्यवाद देता. हरे कृष्ण. सो आता मी 4 चॅप्टरावरच्या हे 4 चॅप्टर मंदाकिनी माताजी हाने कोऑर्डिनेट केला. हरे कृष्णा. मंदाकिनी माताजी तुम्ही आ सचिवा हा तानी नाचकी मोडो. हरे कृष्णा. हाव तांगेल टीम वजन सांगता. हरे कृष्णा. हाँ 1 to 4 मधुमती शणै माताजी, 5 to 8 शोभाकिनी माताजी, 9 to 12 गायत्री कामत माताजी, 13 to 16 क्षमा शणै, 17 to 20 दीपा शणै माताजी, 21 to 22 नंदिता पै माताजी, 23 to 24 लक्षण्या किनी, प्रिया किनी 25 to 27, पूर्णिमा शणै 28 to 31, मधुप्रिया शणै 32 to 35, पूनम किनी 36 to 39, कल्पना राव 42 to 42. हरे कृष्णा. मधुमती माताजी तुम्ही स्टार्ट करेल. हरे कृष्णा. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. अथ चतुर्थोऽध्यायः ज्ञानयोगः. श्रीभगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान्मनवे प्राह मनदीक्षा कवे ब्रवीत्. एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः. सकाले नेह महता योगो नष्टः परन्तपा. स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः. भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्. अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः. कथामेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. श्री भगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त परं तप. अजोऽपि संयमयात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्. परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन. वीतरागभयक्रोध मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः. ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव प्रजाम्यहम्. मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः. काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं
यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम् न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतं किं कर्म किम् अकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः कर्मण्यकर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकर्मकृत् यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं समाहुः पण्डितं बुधाः त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराशयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् यत्र च लाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्महवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नौ वपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति श्रोत्रादीनि निद्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्वति सर्वाणि निन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। द्रव्ययज्ञास्तपो यज्ञा योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितव्रताः अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः अपरे नियताहारः प्राणाप्राणेषु जुह्वति सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम् नायं लोकस्य यज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तमा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। एवं बहुविधा यज्ञ वितता ब्राह्मणो मुखे कर्मजान् विदितः तेन एवं ज्ञात्वा विमुक्ष्यसे श्रेयान् द्रव्यमयाद् यज्ञात् ज्ञानयज्ञ परं तपा सर्वां कर्मखिलां पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते।
तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपादेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः यज्ञत्वं पुनर्मोहम् एवं यस्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषानि रक्ष्यसत्मान्यतो मयि। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव व्रजिनं सन्तरिष्यसि यतैधांसि समिद्धोऽग्निः भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अज्ञश्च श्रद्धदानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः योगसन्न्यस्तकर्माणं ज्ञानसञ्छिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय तस्मादज्ञानसम्भूतम् हृत्संज्ञानासिनात्मनः चित्वैनं संशयं योगम् आतिष्ठोत्तिष्ठ भारतः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञानयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ ಮಂದಾಕಿನಿ ಮಾತಾಜಿ ತಂಗಲ್ ಟೀಮ್ ಆಕ मंदाकिनी माताजी तर्फे ना तुमको पुराजना धन्यवाद देता तशींची भगवत पुराण कोंकणी तर्फे तुम्ही भारी चंदकोन फुल्ल टीमान भारी चंदकोन एक स्वरार म्हणयत तशी वजिला मस्त खुश जाता ऐकूच्याक अशींची प्रति एकादशी येवका म्हणा तुमको पुराजना निमून घेता तशें भगवत पुराण कोंकणी तर्फे तुमको मस्त मस्त धन्यवाद. हरे कृष्ण. आता मी पंच आणि संच अध्याय ह्या दोन अध्याय प्रतिभा नायक माताजी हांगे टीम येता सर. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. हाँ दिसता दिसनाची बट तुम्ही वॉइस ऐकता हा तुम्ही कॅमेरा बंद सर समजलवा. ऐकत हरे कृष्ण माताजी. हरे आज आमका पंचाच आणि संच चॅप्टर दिला. एक मिनिट पंच ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಂದು 1-6 ತಾಯಿ ಸ್ಮಿತಾ ಪ್ರಭು 7-12 ತಾಯಿ ಪ್ರಭಾ ಕಾಮತ್ 13-18 ಸುಧಾ ಕಾಮತ್ 19-24 ಶಾಂತಿ ಪೈ 25-29 ಶೈಲಾ ಕಿಣಿ आणि ಸಂಜೆ ಅಂತೂ 1-6 ಶೈಲಾ ಪೈ 7-12 ಸುಪ್ರಭಾ ಪೈ 13-18 ಜ್ಯೋತಿ ಭಟ್ 19-24 ಕಾತ್ಯಾಯನಿ ಭಟ್ 25-30 ಶ್ರೀದೇವಿ ನಾಯಕ್ 31-36 ಗಾಯತ್ರಿ ನಾಯಕ್ 37-42 ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ನಾಯಕ್ 43-47 किरण पै. हरे कृष्ण. आता मी स्टार्ट करताचे. पंचमोऽध्यायः कर्मसन्न्यासयोगः. अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संशसि यच्चेयेतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्. श्रीभगवानुवाच सन्न्यासः कर्मयोगश्च निश्चेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्मसन्न्यास सत्कर्मयोगो विशिष्यते. ज्ञेयः स नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात्ममुच्यते. यत्साङ्ख्ये प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते. एकं साङ्ख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति.
संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयो गतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। हरे कृष्ण। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववेत् पश्यन् शृण्वन् स्पर्शन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् विशन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ब्रह्मण्यादाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम् कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वा युक्तकर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सर्वकर्माणि मनसा संन्यास्यास्ते सुखं वशे नवद्वारे कुले देहि नैव कुर्वन्न न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते न दत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति तन्तवः ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परम् तद्बुद्धयस्तदात्मानः तन्निष्ठास्तत्परायणः गच्छन्त्य पुनरावर्तिं ज्ञाननिर्दोषकल्मषः विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिने शुनि शैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। हरे कृष्ण। इहैव तैर्जित सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मद्ब्रह्मणे ते स्थिताः न प्ररश्येत् प्रियं प्राप्य नोद्विजेत्राप्य चाप्रियं स्थिरबुद्धिर्सम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणे स्थितः बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्द्यत्यात्मानि यत्सुखं स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते एहि संस्पर्शधा भोगाः दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः योऽन्तो सुखोऽन्तरारामः ततां ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधि गच्छति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणं दशय क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रताः कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यततेजसाम् अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनां स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यान् चक्षुश्चैवान्तरो भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ एतेन्द्रियमनोबुद्धिः मुनिर्मोक्षापरायणः विगतेच्छा भयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः
भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्मसन्न्यासयोगो नाम पंचमोऽध्यायः। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण। अथ षष्ठोऽध्यायः आत्मसंयमयोगः। श्रीभगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। यं सन्न्यासमिति प्राहुः योगं तं विद्धि पाण्डव न ह्यसन्न्यस्तसङ्कल्पो योगी भवति कश्चन। आरूढोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। यदा हि निन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढस्ततोच्यते। उत्तरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः। बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। हरे कृष्ण। गीतात्म प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः। मित्राय युदासीन मध्यस्थद्वेषबन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। योगी युञ्जीत सततम् आत्मनं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्ते स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्चित्रं नातिनीचं चैलाजीन कुशोत्तरम्। तत्रैकाग्रमनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्वासने युञ्जात् योगमात्मा विशुद्धये। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। समं काय शिरो ग्रीवं धारयन् अचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतपि ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनसंयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाण परमां मत्संस्थामधिगच्छति। नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृह सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। हरे कृष्ण। यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा मता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। सुखं मात्यन्तिकं यत्तत्
बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नादिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणानपि विचाल्यते तं विद्या दुःखसंयोग वियोगं योगसंज्ञितं स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा संकल्प प्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनः सैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। शनै शनैरुपरमे बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्येतद् आत्मन्येव वशं नयेत् प्रशान्तमनसं येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम् युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्श मत्यन्तं सुखमश्नुते सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सर्वभूतास्थितं यो मां भजत्वेकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मता। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्ता साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम् चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाति बलवदृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव चतुष्करम्। श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च कृत्यते असंशयात्मना असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायत। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतः योगाचरितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति कच्चिन्नो भयविभ्रष्टश्चिन्नाभ्रमिमनिष्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पथि एतन्मे संशयं कृष्ण चेतुर्मर्हस्य शेषतः त्वदन्य संशयस्यास्य चेतानाह्युपपद्यते। श्रीभगवानुवाच पार्थवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती समा शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टो विजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौरदेहिकं यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नन्दन पूर्वाभ्यासेन तेनैव प्रीयते हव्यशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दा ब्रह्माति वर्तते प्रयत्नाद्यतमानस्तु
योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धः ततो याति परां गतिम् तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धवान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे आत्मसंयमयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः। कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी आमका हा संघाची माताजी नाही नाही आम पंचायत संचय अध्याय दिला मस्त धन्यवाद हो। हा हरे कृष्ण। हरे कृष्ण तुमको मस्त मस्त धन्यवाद माताजी प्रतिभा नायक माताजी प्रतीपटी तंगेल टीम घेऊन येता सो तुमको मस्त धन्यवाद तुम्ही प्रतीपटी तुमका मस्त धन्यवाद त्याने आम काय सांगू देत ना आम्ही तुमको धन्यवाद दिवचे तुम्ही आमको धन्यवाद दिवचे पुरा धन्यवाद भगवत पुराण कोकणी तंग दिव्या सो तंग पुरा तर्फेन सो तुमको पुरा तुमच्या टीम भारी चंद कोण वाजेला दोन्ही चॅप्टर प्रतिभा नायक माताजी तर्फेन आणि भगवत पुराण कोकणी तर्फे तुमका पूरा जनाक वाजेला मस्त मस्त धन्यवाद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। सो आता 7 चॅप्टर वच पशी फुडें एक अनाउन्समेंट आसा हांव करता। हरे हरे कृष्ण। सो 9th मार्च परा शनिवार 7:30 पवर ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पीकर हर ग्रेस व्रजगोपी माताजी आसाचे या टॉपिक भारी लायक आसा पुरा जणांना जॉइन जेवका म्हणून हांव निमगून घेता येवची शनिवार 9 तारीखेक तशींची भगवत प्रवाहात एक टॉपिक स्टार्ट केला क्विक ओवरव्यू ऑफ भागवतम स्टोरीज फिलॉसफी एंड विजडम ते प्रति सोमार बुधवार आणि शुक्रार 8:30 इंडिया टाइमाक स्टार्ट जाता पर 8 तारीखेक मार्च पाई फ्रायडे का हिज ग्रेस उत्तम नरसिंह प्रभुजी हांणी येतसच आणि सिनियर डिवोटी हांणी भारी लायक हे करता ती सो टॉपिक आसा डिवोटीज फॉरगिवनेस एंड गॉड्स प्रोटेक्शन म्हणून सो पुरा जणांना हाका जॉइन जेवका म्हण निमगून घेता तशींची हे सेशन 3 दीस हे सेशन स्टार्ट जावचे फुडें हरे कृष्ण कीर्तन आसा हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन आसा बरे 5 मिनिट कोणाक सांगता की तांणी पुरा जॉइन जेवका आणि हे कोणा सांगू की तांणी जयंती नायक माताजी तांणी नाव दिवका तशी अशीची प्रति आयतारा सकाळी जपाट सेशन आसा पुरा जणांना सॉल्व राउंड करताची सो कोणा कितले राउंड करता की एक की दोन तांणी कोण तांणी उठा येता सो हे सेशन चांटे जप करचे पशी फुडें 10 नामपरा सांगू आसा कोणा सांगता की तांणी शिल्पा हेगडे माताजीक नाव दिवका म्हण निमगून घेता तशीची आयतारा 9:30 इंडिया टाइमाक बालोत्सव क्लास आसा चेडवांक खातीर सखीचंद माताजी क्लास घेता आसाची सो तुमगे चेडू आसल्यार रिलेटिव्ह चेडू आसल्यार देखून तांतू तुम्ही तांतू भागवहिसून घेवका म्हण निमगून घेता नेक्स्ट एकादशी येता 20th मार्चाक बुधवार अमला एकादशी सो ह्या एकादशी कशी पार्टिसिपेट केला की तशींची मुखारची एकादशीक तुमकां खंयची श्लोका जेवका म्हण तुम्ही पार्टिसिपेट कोण सांगू की तांणी तुमगे नाव दिवेत म्हण निमगून घेता। हरे कृष्णा आता एकादशी चॅप्टर तनक पुरा जण वजिराल्यांक मस्त मस्त धन्यवाद दिता भगवत पुराण कोंकणी तर्फेन आणि 7 अध्याय देखून भारती पै माताजी मुखारसून वार्ता हरे कृष्णा भारती पै माताजी हरे कृष्णा विद्या माताजी इदोळपासून सक्कड जनान भारी चंद कोर्न रिसೈಟ್ केले अनंत धन्यवाद आता सध्या 7 अध्याय ज्ञान विज्ञान योग सांगू कमगेल उठसची 1 to 6 श्लोक वनिता पै माताजी 7 to 12 श्लोक विद्याकिनी माताजी 13 to 17 श्लोक प्रतीक नायक 18 to 23 श्लोक सुकन्या नायक माताजी 24 to 28 श्लोक पूनम कामत माताजी 29 श्लोक सुलक्षणा पुराणिक माताजी 30th श्लोक आद्या पुराणिक। हरे कृष्णा वनिता पै माताजी तुम्ही स्टार्ट करेत। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ सप्तमोऽध्यायः ज्ञान विज्ञान योगः। श्री भगवान उवाच मय्यासक्तमना पार्थ
योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्य ज्ञातव्यमवशिष्यते मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेति तत्त्वतः भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहङ्कार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टदा अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत् एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणा इव रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः के पौरुषं नृषु पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम् बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितं धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। त्रिभिर्गुणमयैर्भैव एभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्याय परमव्ययम् दैव ह्येष गुणमयी मम माया दुरत्यय मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते नमं दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमा मायया परज्ञान आसुरं भावमाश्रिताः चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन अर्थो जिज्ञासुरार्थाति ज्ञानी च भरतर्षभ तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहं स च मम प्रिय। हरे कृष्ण। उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी चात्मैव मे मतम् आस्तिकः संयुक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम् बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ कामैतैतैरत ज्ञानाः
प्रपद्यन्ते अन्यदेवताः तं तं नियममास्ताय प्रकृत्या नियताः स्वया यो यो यां यां तनुं भक्त श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विददाम्यहम् स तया श्रद्धया युक्तस्य तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मय्येव विहितान् हितान् अन्तवन्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ताः यान्ति मामपि। हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ऐक पढ़तनवे. वही माताजी कंटिन्यू करेची. अव्यक्तं व्यक्तिमापनं मन्यन्ते माम बुद्धयः परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम् नाहं प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन इच्छा द्वेष समुत्तेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते माम दृढव्रतः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जरा मरण मोक्षाय मामिश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तदविदुः कृष्णं मध्य अध्यात्मं कर्म चाखिलम् साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विद्युर्युक्तं चेतसः. ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम सप्तमोऽध्यायः. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸಕ್ಕಡ್ ಜನ ಬಾರಿ ಚಂದ ಕೊಂಡ್ರಿ ಸೈಡ್ केला सप्त अध्यायु ಸ್ವಲ್ಪ सम प्रॅक्टिस कोन येवका म्हणून विनंती करता. चेडवान एक दोन श्लोक सांगल्यार येड्डी ना चंद कोरन सांगूक प्रयत्न करता. आद्या पुराणिक मस्त धन्यवाद मा प्रति एकादशी येवकाशीची तशीची प्रतीक नायक स्कुलावची चेडवां जाल्यार उमेद घेवन सांगू येताची आम्हाला मस्त सपोर्ट आस चेडवांक मस्त धन्यवाद प्रतीक अशी प्रति एकादशी येवका चेडा. तशीच वनिता पै माताजी विद्याकिणी माताजी आणि रेग्युलर रिसायटर्स आमगेले प्रति एकादशी येताची नवे शिकून सांगताच प्रति वेळा मस्त धन्यवाद. तशीची सुकन्या नायक माताजी आणि पूनम कामत माताजी सुलक्षणा पुराणिक माताजी मस्त धन्यवाद प्रति एकादशी योगा माताजी बारी चंद ಕೊಂಡ್ರಿ ಸೈಟ್ ಗೆ ಮುಖಾರ್ ಸ್ವಾಮಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. मुखार सुवा आता अध्यायु अक्षर परब्रह्म योग सांगू कमगेलुटासची माया अरविंद मल्ल्या आणि तांगेल टीम. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आठवा अध्यायु अक्षर ब्रह्म योग पठन करूक येते असते 1 to 9 सुमित्रा महाले माताजी 10 to 18 सदानंद प्रभुजी 19 to 23 वैभव पै प्रभुजी 24 to 28 हांव सांगते आसता. हरे कृष्ण. ओवर टू सुमित्रा महाले माताजी. ओम श्री परमात्मने नमः. अथ अष्टमोऽध्यायः अक्षर ब्रह्म योगः. अर्जुन उवाच किं तद् ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते
मुच्यते अधियज्ञकथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः श्रीभगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरः विसर्गकर्म संज्ञितः अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चादिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वर अन्तकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यप्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम् तं तमेवैति कौन्तेय सदा सद्भावभावितः तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिः मामे वैशस्य संशयः अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन् कविं पुराणमनुशासितारम् अणोरणीयां समनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमस परस्तात्। हरे कृष्णा। हरि ओम। प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम् यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये सर्वद्वाराणि संयम्य मनोरधि निरुध्य च मूर्ध्याध्यायात्मनः प्राणम् आस्थितो योगधारणाम् ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मान्मनुस्मरन् य प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम् अनन्यचेता सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः आब्रह्मभुवनालोकान् पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते सहस्रयुगपर्यन्तम् अहर्यत् ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युगसहस्रान्तां देहोरात्रविदो जनाः अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यः रागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके। हरिः ओम्। हरि ओम। हरे कृष्णा। भूतग्राम स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्राभवत्यः रागमे परस्तस्मात् भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तः सनातनः यस्य सर्वेषु भूतेषु नश्यतु सुन विनश्यति अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्ता तामह परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमां मम
पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्तनन्वयः यस्य यस्यान्तस्तस्तानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम् यत्र काले त्वनवृत्ति आवृत्ति चैव योगिनः प्रायतयन्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ। हरि ओम। हरे कृष्णा। अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनाः धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम् तत्तचान्द्रमसं ज्योतिः योगी प्राप्य निवर्तते शुक्लकृष्णे गति हेत्ये जगत शाश्वते मते एकया याचनावर्तिम् अन्यया वर्तते पुनः नैते सति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रतिष्ठम् अत्तेति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम् ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योगो नाम अष्टमोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। भारी चंद कोण डिसाइड केलेला असा सुमित्रा माताजी सदानंद सदानंद प्रभुजीक मेगेले धन्यवाद। फर्स्ट टाइम वैभव पै जॉइन जाला ते जारे भारी लायक करणं डिसाइड केलेला असा तांकाय मेगेले धन्यवाद। अशीची सर्व एकादशीक येऊन पठण कोरका म्हणा विनंती। हरे कृष्णा। भगवत पुराण कोंकणीक भी मेगेले धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। मस्त धन्यवाद माताजी। भागवत पुराण कोंकणी टीमा तर्फेन तुमगेल टीमाक सक्कड जनन बारी चंद कोन रिसाइट केला अनंत अनंत धन्यवाद। तुमगेल टीमांत प्रभुजी आसाची मस्त खुशी दिसता। मस्त धन्यवाद माताजी। प्रति एकादशी तुम्ही येवका म्हणून विनंती करता। हरे कृष्ण। आता 9th चैप्टर राज्य विद्या राज्य गुह्य योग संग कमगेल उठसची 1 to 6 श्लोक कनिका भट्ट, 7 to 12 श्लोक वैष्णवी भट्ट माताजी, 13 to 18 श्लोक आशा हेगड़े माताजी, 19 to 24 श्लोक शिल्पा हेगड़े माताजी, 25 to 29 श्लोक शिल्पा शणै माताजी, 30 to 34 श्लोक पूजा महेश माताजी। हरे कृष्णा। कनिका भट्ट स्टार्ट करे तमतव्या। हरे कृष्ण माताजी। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री भगवत गीता अथ नवमोऽध्यायः राजविद्या राजगुह्य योगः। श्री भगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुम् अव्ययम्। अश्रद्धधानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि।
मया ततम् इदं सर्वं जगत् अव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गोमहान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम् प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नं वशं प्रकृतेर्वशात् न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीन मसक्तं तेषु कर्मसु मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम् मोघाशामोघकर्माणो मोघज्ञानाविचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्तन्यमनस्सोऽज्ञा ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्तश्च मा भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम् अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वदाहमहमौषधम् मन्त्रोऽहमहमेवाचम् अहमग्निरहं भूतम् पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोङ्कार तत्सामयजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुरत् प्रभव प्रलयस्थानं निधानं बीजमव्ययम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तपाम्यहं वर्षं निगृणामृत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन त्रैविद्यमां सोमपापूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं पार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिवि देवभोगान् ते त्वं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्यमर्त्य लोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना गतागतिं कामकामा लभन्ते अन्याश्चिन्तयतो यन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां युक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् येऽप्यन्य देवता भक्ता यजन्ता श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्ता विधिपूर्वकम् अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेन
तस्य वन्ति ते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम् पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपारितम् अश्नामि प्रयतात्मनः यत्करोषि यद् अश्नासि यजुहोषि ददासि यत्तपस्यासि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् शुभाशुभफलैरेवं मोक्ष्यसे कर्मबन्धनैः सन्न्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपश्यसि समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अपि चेतसु दुराचारो भजते मां नन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यग् व्यवसितो हि सः क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्चान्तिं न्यगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य एपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम् किं पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजस्यस्तथा अनित्यम् असुखं लोकम् इमां प्राप्य भजस्व माम् मन्मना भव मद्भक्तो मध्याजे मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे राजविद्या राजगुह्य योगो नाम नवमोऽध्यायः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण. सगळे जण भारी चंदकोन रिसाइट केला. अनंत अनंत धन्यवाद. तशी कर्णिका भट्ट प्रति एकादशी चरडा भारी चंदकोन रिसाइट केला. चंदकोन प्रॅक्टिस कोणी का नवीन नवीन श्लोक शिकतास तुला अम्मा काही मस्त धन्यवाद. तू प्रति वेळ पार्टिसिपेट करसिता. वैष्णवी भट माताजी मस्त धन्यवाद. भारी चंदकोन रिसाइट केला तुम्ही दोघ जणांनी. तशीच आशा हेगडे माताजी आणि आमगे रेग्युलर रिसाइटर प्रति एकादशी येताची मस्त धन्यवाद माताजी. मुखारी योगा म्हणून विनंती करता. चंदकोन रिसाइट केला. शिल्पा हेगडे माताजी, शिल्पा शणे माताजी आणि रेग्युलर रिसाइटर्स प्रति एकादशी येताची मस्त मस्त धन्यवाद. अशी मुखारी योगा. तशीच पूजा महेश माताजी शिकता असची नवे नवे श्लोक शिकून सांगू प्रयत्न करता असची मस्त धन्यवाद माताजी. प्रति एकादशी योगा म्हणून विनंती करता. हरे कृष्ण. मुखार सुव्याम येतं. दांचे अध्याय विभूती योगा आणि 11th चॅप्टर विश्वरूप संदर्शन योग सांगू कामगे लुटसची रश्मी भट माताजी तांगे टीम. हरे कृष्ण माताजी. रश्मी भट माताजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. Chapter 10th ಸಂಗುಯತ್ತ ಸಚಿ ರಮಾ ಭಟ್ ಮಾತಾಜಿ 1 to 5, ಶಾಂತಾ ಭಟ್ ಮಾತಾಜಿ 6 to 10, ಸುಪ್ರಿಯಾ ಪೈ ಮಾತಾಜಿ 11 to 15, ಶುಭಾ ಪೈ ಮಾತಾಜಿ 16 to 20, ದಿವ್ಯಾ ಶಣೆ ಮಾತಾಜಿ 21 to 25 ತೈ, ದಿವ್ಯಾಕಿಣಿ ಮಾತಾಜಿ 26 ತಕುನು 30 ತೈ, ಜ್ಯೋತಿ ಭಂಡಾರ್ಕರ್ ಮಾತಾಜಿ 31 to 35 ತೈ, प्रतीक्षा भट्ट 36 to 42 ते. हरे कृष्णा. रमा भट माताजी तुम्ही सांगेतनी. ओम श्री परमात्मने नमः. अथ दशमोऽध्यायः विभूति योग नाम. श्री भगवान् उवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वच एते अहं प्रियमाणाय वक्ष्यामि हितकामय न मे विदुसुरगणा प्रभवं न महर्षयः अमादिः देवानां महर्षीणां च सर्वशाम्
यो मामजम् अनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढसमर्थ्येषु सर्वपापे प्रमुच्यते बुद्धिज्ञानं सम्मोहः क्षमा सत्यं दमश्चमम् सुखं दुःखं भवो अभावो भयं च भयम् एव च अहिंसा समता तुष्टि तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथक्विदा ओम् महर्षय सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमा प्रजा एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सोऽविकल्पेन योगेन युध्यते नात्र संशयः अहं सर्वस्य प्रभव मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मा मुदा भाव समन्विता मच्चित्ता मद्गत प्राण बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामोपयान्ति ते सुप्रिया माताजी ले हवस ಆಗ್ತಿರಸಾ तेषामेव अनुकंपार्थम् अहम् अज्ञानजं रमः नाशयामात्मभावस्थ ज्ञानदीपेन भास्वता अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवं मजं विभुम् आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदास्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे सर्वमेतद्धृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव नैते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवान दानवः स्वयं मे आत्मना आत्मानं वेत्तं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते हरे कृष्ण हरे कृष्ण शुभापै माताजी हरे कृष्ण वक्तुम् अहर्ष्य शेषेण दिव्या ह्यात्मा विभूतय याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमां स्वं व्याप्य तिष्ठसि कथं विद्यामहं योगिन् त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवान् मया विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूया कथय तृप्तिं शृण्वतो नास्ति मे मृतम् श्रीभगवानुवाच हन्त ते कथयिष्यामि दिव्यात्मा विभूतयः प्राधान्यथ कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे अहमात्मा गुणाकेश सर्वभूताशयस्थितः अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च हरे कृष्ण दिव्याकिनी माताजी दिव्या शनै माताजीला आवाज सांगता ओके तू सांग आदित्यानामहं विष्णुर्ज्योतिषां रविरंशुमान् मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तेषो यक्षरक्षसां वसूनां पावकश्चास्मि मेरुशिखरिणामहम् पुरोदसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्येकमक्षरम्
यज्ञानं यज जपयस्यो यज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः उच्चैःश्रवसमश्वानां विद्धिमाममृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् आयुधानामहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कन्दर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहम् पितॄणामर्यामः चास्मि यमः संयमतामहम् प्रह्लादाचास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहम् मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहम् वैनतेयश्च पक्षिणाम् हरे कृष्ण हरे कृष्ण पवतामस्मि रामशस्त्रभृतामहम् जषाणामकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी सर्गाणामादिरन्धश्च मद्यं चैवाहमर्जुन अध्यात्मविद्यानां वादप्रवदतामहम् अक्षराणाम् अकारोऽस्मि द्वन्द्वः सामसिकस्य च अहमेवाक्षयकालो दाताहं विश्वतो मुखः मृत्यो सर्वहरश्चाहम् उद्भवस्य भविष्यताम् कीर्ति श्रीवाक्च नारीणाम् स्मृतिर्मेधा धृति क्षमा बृहत्सामा तथा साम्नं गायत्री छन्दसामहम् मासानां मार्गशीर्षोऽहम् ऋतूनां कुसुमाकरः हरे कृष्ण हरे कृष्ण द्यूतं चलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वं सत्त्ववतामहम् वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुशना कविः दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम् मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम् यच्छापि सर्वभूतानां बीजं तदमहम् अर्जुन न तदस्ति विना यत् स्यात् मया भूतं चराचरम् नातोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तुद्देशता प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया यत् विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमत् ऊर्जितमेव वा ततत् एवावगच्छन्त्वं मम तेजोंश सम्भवम् अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विश्वव्याहमिदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत् ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विभूतियोगो नाम दशमोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. रश्मी भट माताजी, एक रिक्वेस्ट माताजी, एक्चुअली आमगेले जपा टॉकाचे सिनियर वैष्णव जॉइन जाल्यांची आमी जपा टॉक करून मागीर कंटिन्यू करताची 11th चॅप्टर. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. आता आज आमगेले टू जपा टॉक दिवच्या कसाची हिरिय सिनियर वैष्णव अमला भक्ती माताजी सकड भक्तवृंदाल तर्फेन भागवत पुराण कोंकणी तर्फेन हांव तुमकां पूर्वक स्वागत करता माताजी. हरे कृष्णा. दंडवत प्रणाम माताजी. दंडवत प्रणाम. हरे कृष्णा. सकाळांक आज विजया एकादशीचे आता आम्ही जपा टॉका विषयी सांगचसलरी. आता फॉर एक्झाम्पल आता कोणी एक भरतनाट्यम वचन एक प्रोग्राम दिवक जाल्यारी ताणे कितली की वर्ष प्रॅक्टिस करता करता येवन मागीर ताणी स्टेजारी कॉन्फिडेंटली पुरा जनाला एद्राक करूक साध्य जाता. तशीची आमगेले ह्या जिवनांतू आमकां हें कसं आमगे लाईफ म्हणजे एक एग्जाम म्हणून म्हणके आणि डेथ म्हणजे आमगेले डेथ म्हणजे आमकां एक फायनल एग्जाम दिवची तशी. सो ते डेथाक आमी केदान मरण येता म्हूण आमकां गोतना जाल्यार एक आमकां चिके मंतर प्रायरी एक आमकां मोरचे टायम येता म्हणलें की आमी सो त्या टायमाक आमी प्रिपेर जावक. सो हे पुरा जीवन आमी आमगेले प्रिपरेशन करता. कंचेन प्रिपेर करता आमी हे चॅन्टिंग देवाल नाम स्मरण करून आमी आमगे लायफांतू फुल्ल प्रिपरेशन करता. सो तशी प्रिपेर केल्यार तशी आमी ते एग्जाम केदान मरण येता तेदान आमकां भंय आसना. त्या मरणाचे आमकां भंय आसना. कसं लेक आमी एवरी डे कन्सिस्टेंटली एटलीस्ट 2 hours सतत तुम्ही पुरा जन 16 राउंड्स करता सची करता ना जाल्यार अडना तुम्ही कितली की राउंड्स करता सची मुखार तुम्ही 16 राउंड्स येवचे पुरो. सो कंटिन्युअसली एवरी डे कन्सिस्टेंटली आमी 16 राउंड्स चॅन्टिंग करता सची. सो आमी प्रिपेर करता सची देवाल नांव उडगास करूक. आमी मरणा टायमारी आमकां कितलं पेनफुल आसता म्हळ्यार आमकां भागवतामान सांगिल्लें आसा स्कॉर्पियनान एक स्कॉर्पियन तुमकां बायट केल्यार कितले दुखी जाता तुम्ही आलोचन करू पुरो. ताजे 1000 पट्टಷ್ಟು स्कॉर्पियनान बायट केल्यार कितलं पेनफुल आसचें पुरो म्हणून तुम्ही आलोचन करचें पुरो. सो त्या पेनफुल सिच्युएशनारी आमकां देवाल नांव काडू जातवे म्हूण क्वेश्चन येता. सो तशें जावन हे प्रिपरेशन करता आसल्यार त्या टायमार आमकां देव राखता म्हूण सांगताची. सो आमी हे आतां तुम्ही पुराजन जप करता सची हांव तुमकां पुराजनाका जप करचे पळयलेलें आसा आनी संडे समेत तुम्ही ऍक्टिवली पार्टिसिपेट घेवन करता आसची. सो आमी हे जप कशी करता म्हणजे आमी जप बसून घेवन करता आसची केलोपटी कॉन्सन्ट्रेशन जावन करताची केलोपटी अटेंटिवली चॅन्ट करू जायना कैकी मन पुरा धांवता आसता. सो आमी कंचे मूडारी आमी जप करता म्हणजे हांगा हे जाता. सो आमी कंचे मूडार करता म्हळ्यार आमकां कसं लेख हे जप करता आमकां कसं जावका हे जप करून म्हणून आमकां आमगेल गोल कळका. सो आमकां कसं जावका आमकां कृष्ण प्रेम जावका तो देवाल प्रेम जावका आमकां फर्स्ट वन करेक्ट नव. सेकंड कसं आमकां देवाले हक्क लोकाक वचुका आणि थर्ड हे आमी देवाक फर्स्ट पॉइंट आमगेल कसं नसका आमी देवाक प्रसन्न करका कृष्णाक प्रसन्न करचे खातीर हांव जप करता ते आमगेल मूड आसूका जाल्यार आसूं कृष्ण प्रेम जावका आमकां सेकंड पॉइंट. थर्ड आमी हे दुःखालयातून भायर वचुका सो आमी देवा लोकाक वचुका. फोर्थ आमी देवाक गुरुक आणि पुराजन भक्ताक खुशी पडोसुका म्हळ्यार प्रसन्न करका ताजे खातीर ते एक डिझायर आमी त्या मना दवन घेवन त्या मुडारी आमी चॅन्ट केल्यार आमकां
आम्ही ते जपा वेरी कॉन्सन्ट्रेट करू जाता म्हळ्यार आमगे डिझायर्स कसं नसत त्या मानांत आम्ही जप करचेक पळोवता आणि सेकंड कसं म्हळ्यार आम्ही जप करतना आता आमकां हे डिझायर आसा म्हाका कृष्ण प्रेम जावका म्हाका बरी कृष्ण प्रसन्न करता ताचे खातीर हांव जप करता म्हूण आसल्यार ते कशी करता म्हणून कसं म्हाका जावका जाल्यार कसं एक चेडूं रडल्यार म्हाका ते जावका तीची म्हणले कुळे ते रोडचे शोर केले कुळे ते रोडचे राबोच खातीर आमी त्या चेडूक येवन ते दिताची तशीची आमी ते देवाले कसं प्रीती पाडोच खातीर अथवा ताका प्रसन्न करोच खातीर आमी त्या मुडारी रोडका जाता आमी ते क्राय आउट करता म्हळ्यार आता आमी लायकोन भांगार घाले कपड घाले आनी पुरा घान घेवन म्हाका कृष्ण प्रेम जावका देवा तितलेच तशी मनान तुलान सांगनी जाल्यार कृष्ण खुश पडवत्वे ना म्हळ्यार आता कोणी एकलो लाय कपड आनी घाल न्हू भांगार आनी घाल न्हू म्हाका भिक्ष दी म्हळ्यार तुमी ताका पळोवन घेवन अरे हे कसं नशी पुरा येवन घेवन भिक्ष निमगिता म्हूण दिसता तो मना तुला निमगितास म्हूण तुमकां दिसतवे ना कोणी एकलो भिक्षक कश आसता तागेलो आंगोल पुरा पिंजून आसता आनी तो डेस्परेट जावन आसता अरे म्हाका 10 रुपये की 5 रुपये पुणी दी म्हाका प्लीज हांव खाय न्ही कसले खाय न्ही म्हाका दी म्हूण तशी डेस्परेट जावन निमगिता आसता एकलो भिक्षुक तशी त्या डेस्परेशनान तो म्हाका बद कृष्ण प्रेम जावका म्हाका तुका खुशी करका म्हाका विंगड कसने आशिना म्हणचे त्या डेस्परेटारी आमी चॅन्टिंग करका हांगा सो त्या मूड आमी स्लोली डेव्हलप करूयात सो तितले डिझायर दवन घेवन आमी चॅन्टिंग करचेक पळोवया इतलें सांगून हांव कांयच करता आनी तुमी लायक कोण एकादशीक पारायण करता सची गीता पारायण कंटिन्यू करे थँक्यू माताजी हरे कृष्ण हरे कृष्ण ದಂಡವತ್ ಪ್ರಣಾಮ ಮಾತಾಜಿ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ तुमका अनंत अनंत धन्यवाद भारी चंद कोरून कंची मुडारमी देवाले नाव घेवका म्हणून भारी चंद कोरून आमका नमाज महत्व तुम्ही सांगून दिलेलं आसा अनंत अनंत धन्यवाद माताजी सक्कड भक्तवृंदाल तर्फेन भागवत पुराण कोंकणी टीमा तर्फेन तुमका पूर्वक धन्यवाद सांगता हरे कृष्ण हरे आज कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 बोल माताजी थँक यू सो मच हरे कृष्ण धन्यवाद माताजी आम्ही पळयलें जपा महत्व कसं म्हणून तुकोन घेतलाय आता एक राउंड चॅन्टिंग कोरे 108 टाइम्स देवाल नाव हमगे लुटसची श्रीमती भव्या पै माताजी हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्ण जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद, हरे कृष्ण. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅನಂತ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದ ಭವ್ಯಾಪೈ ಮಾತಾಜಿ. ಭಾರಿ ಚಂದ ಕೋನು ತುಂಗಲೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತ್ರ ಇತ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಜಾವನಶೀಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಜಲ್ಲೆ ತುಂಗಲೆ ಚಾಂಟ್ ಕೊರ್ಚಾಕ ಅಮ್ಗೆಲಿಯ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪಾರಾಯಣ ಅಂತ ಏಕ ದಿವ್ಯ वातावरण तुम्ही सृष्टी केले. मस्त धन्यवाद माताजी. अशी मुखारी योग तुम्ही सेवा दिवचाक. हरे कृष्ण. धन्यवाद. हरे कृष्ण. आता मी तुम सगळं को तसं चॅन्टिंग ग्रुप असं व्हॉट्सअप कोण कोण ग्रुपान आमची प्लीज जॉईन जाऊ का तुम्ही ग्रुपांतू आणि रेग्युलर चॅन्ट करून तांतू रिपोर्ट करताच आम्ही. आणि प्रति संडे जपा सेशन असं सकाळीची 6:30 16 राउंड चॅन्टिंग करता ती तुम्ही 1 2 कितले जाऊ का तितले राउंड चॅन्ट करून
एक्झिट जावेत. प्लीज जॉईन जावं म्हणून विनंती करता ग्रुप चॅन्टिंगाक. हरे कृष्णा. आता मुखार सुम्या रेश्मी भट माताजी, मस्त सॉरी, आता तुम्ही कंटिन्यू करेत माताजी, तुमकां मदींत हांव इंटरप्ट केलें. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा माताजी. 1 to 19 18 ते कोण म्हणून सांगतावा. जय. हरे कृष्णा. चॅप्टर 11 विश्वरूप संदर्शन योग सांगू कामगेलो सची. 1 to 6 श्लोक शरदी शानभाग, 7 to 12 श्लोक शिशिर शानभाग, 13 to 18 श्लोक प्रतिशाकिनी, 19 टकून 55 पासून रश्मी भट माताजी तांगे टीम सांगता सची. हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्णा. 19 1 second माताजी. 19 दक्कोनो 22 ते गीता माताजी सांगताची. नेक्स्ट सुषमा कामत माताजी 23 दक्कून 26. नेक्स्ट उषा शानबाग माताजी 27 दक्कून 35 ते. मागीर नंदिता कामत माताजी 36 दक्कून 40 ते. राधिका आगुमे माताजी 41 to 44 ते. श्रेयस कामत 45 to 47 ते. सुषमा कामत अपास 48 to 50 ते. नेक्स्ट शुभापई माताजी 50 दक्कून 55 ते. हरे कृष्ण माताजी. सांगा तुम्ही. हरे कृष्ण. अथ एकादशोऽध्यायः विश्वरूपदर्शनयोगः. अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसन्नितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम. भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया. त्वत्तः कमलपत्राक्ष ज्ञानार्थ माहात्म्यमपि चाव्ययम्. एवमेतद्यथा तत्त्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम. मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो. योगीश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्. श्रीभगवानुवाच पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः. नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च. पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा. बहूनि दृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. इहैकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरं मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद्द्रष्टुमिच्छसि न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा. दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्. संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्. अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणम् दिव्यानेकोद्यतायुधम् दिव्यमाल्याम्बरधरम् दिव्यगन्धानुलेपनम् सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनन्तं विश्वतोमुखम्. दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता. यदि भासदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकदा अपश्यद्देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा. ततः स विस्मयाविष्टः हृष्टरोमा धनञ्जयः
प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषींश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान् अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्तात् दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयं त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिशूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां तं दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदन्तपन्तं द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तन्न तेजेकेन विदिश्च सर्वा दिशश्च सर्वाः दृष्टाद्भूतं रूपं युगन्तवेदन् लोकत्रयं प्रवर्तितं महात्मन् अमीहि त्वां सुरसङ्गा विशन्ति केचित् प्रज्वलयो गृह्णन्ति स्वस्तित्युक्त्वा महर्षिसिद्धसङ्गाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वोऽस्मिनो मरुतश्चेष्मभाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्गात् वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सुषमा कामत माताजी सांगताव 23 to 26. हाँ सांगू माताजी। सांगा माताजी। हरे कृष्णा। रूपं महते बहुवक्त्र नेत्रं महाभावो बहुभावरूपादं बहुदरं बहुदृष्टाकरालं दृष्ट्वा लोकः प्रवर्तिताः तथाहं नभः स्पृशं दीप्तम् अनेकवर्णं व्यातानन्तनन्नं दीप्तविशालनेत्रं दृष्टा हि त्वां प्रव्यतितान्तरात्मा धृतिं न विन्धामि शमं च विष्णो दृष्टा करालानि च ते मुखानि दृष्टेव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्मा प्रसीद देवेश जगन्निवास अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्रः सर्वे सहैवावनिपालसङ्गैः भीष्मो द्रोणः पुत्रः तथासौ सहास्मदीयरपि योधमुख्यः वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दृष्टा करालानि भयानकानि त्वेचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यते चूर्णितैरुत्यमाङ्गैः यथा नदीनां बहुम्बवेगः समुद्रवेमाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राणि
विक्षन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकाः तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगः लेलीयसे ग्रसमानः समन्ता लोकान् समग्राद्वनैर्जलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत् समग्रं भासः त्वगोग्रः प्रतपन्ति विष्णु आख्यायि मे तु भवान् उग्ररूपो नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुम् इच्छामि भवन्त्यमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवर्तिम् श्रीभगवानुवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत्प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुम् इह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थिताः प्रत्यनिकेषु योधाः तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्त्व राज्यं समृद्धम् मय्यैवेत्यथा पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन् द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं ततन्यान् अपि योधवीरान् मया हतांश्च त्वं जहिमा व्यतिष्ठा युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान् संजय उवाच एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीत प्रणम्य हरे कृष्ण। अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहर्षानुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घाः तस्माच्च तेनानमेरन्मात् आत्मान् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्याधिकर्ते अनन्तदेवेश जगन्निवासा त्वमक्षरं तदसत्तत्परं यत् त्वमादिदेवः पुरुषः पुराण त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूपं रूप वायुर्यमो यज्ञि वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपीतामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तदत पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वतः सर्व एव सर्व अनन्तवीर्यामित विक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वं सकेति मत्वा हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्छावहासातमसकृतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं तच्छापये त्वामहमप्रमेयम् पितासि लोकस्य चराचरस्य
त्वमस्य पूजश्च गुरुर्गरीय न त्वत्स्यमोऽस्य प्रतिः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमीड्यम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियप्रियायार्हसि देव सोढुम् हरे कृष्ण हरे कृष्ण। अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शयादेव रूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते श्रीभगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितामात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम् न वेदयज्ञाध्ययनैर्न दानैः न चाक्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपः शक्य अहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीरा मा ते व्यथा मा च विमूढभावो दृष्ट्वा रूपं घोरमीदृं ममेधम् व्यपेतभिः प्रीतमना पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य सञ्जय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा हरे कृष्ण। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदमानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्ता सचेता प्रकृतिं गतः श्रीभगवानुवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणा नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन च चेज्जया शक्य एवं विदो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा भक्त्या त्वनन्या शक्य अहमेवं विदोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप मत्कर्म कृत् मत्परमो मद्भक्तसङ्गवर्जितः निर्वैर सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विश्वरूपसन्दर्शनयोगो नाम एकादशोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 10th chapter ni 11th chapter ಪುರಾ ಮಾತಾಜಿನ್ ಭಾರಿ ಚಂದ कोण सांगले एस्पेशली 11th chapter अंतु ते 2 चरडू आणि भारी चंद कोण सांगले फर्स्ट आता मस्त मस्त धन्यवाद अशी पुरा एकादशी कयो नो रिसाइड कोरका म्हणा निमगुन घेता हरे कृष्ण हरे कृष्ण धन्यवाद माताजी रश्मी भट माताजी प्रतिवेळ तुम एकादशी तुमगे टीम घेऊन येताची मस्त हॉट ग्रुप तुमगेले मस्त धन्यवाद माताजी प्रति एकादशी योग म्हणून विनंती करता सगळ्या जणांना बारी चंद कोण रिसाइड केला हरे कृष्ण 12 अध्याय भक्ति योग संघ अमगे लुटसची डॉक्टर सीवी कामत प्रभुजी आणि तांगे टीम शुभ माताजी नावे नमस्कारताची हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्ण माताजी 12th अध्यायाचे 1 to 5 हांव सांगता सर पुष्पाकिनी माताजी 6 to 7 सांगता सची रामनाथराव प्रभुजी 8 to 10 सांगता सची पुष्पाजी पै माताजी 11 to 15 सांगता सची रामनाथ किणी प्रभुजी हानी 16 to 20 सांगता सची ओम श्री परमात्मने नमः अथ द्वादशोऽध्यायः भक्ति योगः अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्ता स्वां
पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तम् तेषां के भवित्तमाः। श्रीभगवान् उवाच मय्यावेशा मनो ये माम् नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ततमा मताः। ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थलमचलं ध्रुवम् सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते। हरे कृष्णा। म्यूट झालाय की म्हणू माताजी, म्यूट झाल्याची, म्यूट म्यूट अनम्यूट करायची। हरे कृष्णा। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहमसमुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् प्राता मय्यावेशु देशिकाम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मय्येव मन आदत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः अत चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुम् मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागन् ततः कुरु यतात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् त्यागात् शान्तिरनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखः सुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अनपेक्षतुतिर्दक्षः उदासीनो गतव्यतः सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः मे प्रियः यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्णो सुखदुःखेषु समः सङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिः
भक्तिमान् मे प्रियो नरः ये तु धर्म्यामृतमिदम् यथोक्तं पर्युपासते यद्दधाना मत्परमाः तत्साधीतीव मे प्रियः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत्। श्री कृष्णार्पणमस्तु। ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. 12 अध्याय वाजिले डॉक्टर सीवी कामत प्रभु जिले टीम आज पूरा मेंबर्स आग धन्यवाद जी. 12 अध्याय सांगू आमक चान्स दिलेले कोंकणी भगवत पुराणाक तांकां मस्त मस्त धन्यवाद. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अनंत अनंत धन्यवाद माताजी. भारी चंद कोंतुंगल टीम प्रति एक मेंबर्स अन भारी चंद कोन रिसाइट केला. प्रभुजीने भारी चंद कोन माताजी सक्कड जन भारी चंद कोन रिसाइट केला. डॉक्टर सीवी कामत आणि टीम मस्त धन्यवाद. अशी प्रति एकादशी योग म्हणा विनंती करता. हरे कृष्ण. आता 13 अध्याय सांगू कमगेलुटसची क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग जयंती नायक माताजी तांगेल टीम. हरे कृष्ण माताजी. जयंती नायक माताजी. वही जॉइन जाए नीचे भारतीय जयंती नायक माता जी. लिस्ट पटेला पड़े. हरे कृष्णा. जयंती नायक माता जी टीम आज कोणे आसाची तू सांग. हांव सर हांव सांगू. प्रेमा पै माता फर्स्ट म्हाका 1 to 5 म्हाका मागे मगत ना जायत माताजी. तुम्ही स्टार्ट करायची पुढे कोण जॉइन झाले. हरे कृष्ण. ओ नमो भगवते वासुदेवाय. अथ त्रयोदशोऽध्यायः क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोगः. अर्जुनवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं च केशव. श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते. एतद्योऽभिप्रायुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः. क्षेत्रज्ञं चापि मा विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत. क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम. तत्क्षेत्रं यच्च यादृक् च यद्विकारी यदश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु. ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधे पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव एतन्मद्भिर्विचितैः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हांव जयंती नायक माताजी टीमांत हांव. 6 to 10 भारती माताजी. भारती माताजी. होय भारती माताजी. इच्छा द्वेष सुखं दुःखं संगातश्चेतना धृतिः. एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदारतम्. अमानित्वम् अदम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम्. आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः. इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहंकार एव च. जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःखदोषानुदर्शनम्. असक्तिरनभिष्वङ्ग पुत्रदार गृहादिषु. नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु. मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी. विविक्तदेशसेवित्वम् अरतिर्जनसंसदि. हरे कृष्ण.
हरे कृष्णा इक्र दोनों 15 थाय शेखर प्रभु हाव मगरी 16 दोनों 20 थाय नागेश प्रभु जी 21 दोनों 25 थाय प्रेमा माता जी 26 दोनों 30 थाय अन्नपूर्णा माता जी आणि 31 दोनों 35 थाय 35 थाय शैला माता जी सगळे जण असत ना असत म्हणले त्या ओके तर हांव चूल करता इक्र दोनों 15 थाय हरे कृष्णा मयि चानन्य योगेन भक्तिरवि भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्त देशे सेवित्वं अर्तिर्ज संसदि अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वं तत्त्वज्ञानात् दर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतोऽन्यथा ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मृतमैष्णुते अनादिनत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् असक्त सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च हरे कृष्णा बंद कर थोड़े और बंद 16 2 20 था नागेश प्रभु जी हरे कृष्णा बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तदविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत् अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूतभर्तत च ज्ञेयं ग्रहिष्णुवभविष्णु च ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्टितम् प्रकृतिं पुरुष इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्तमितविज्ञाय मद्भावायोपपद्यते प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यनाधि उभावपि विकारांच गुणांचैव विद्धि प्रकृति संभवान् हरे कृष्ण कार्य कारण कर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुष सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते पुरुष प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसंयोग्य संयोस्य सदसद्योनि जन्मसु उपदृष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तः देहेऽस्मिन् पुरुषः परः एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे हरे कृष्णा 24 2 30 था अन्नपूर्णा माता जी असत ना सांगवे सांग माता जी अन्ये त्वेवमजानन्तः असच अच्छा ओके सांग्या माताजी सांगता वे क्या सांगता सांगा तुम्ही जॉईन जेली पळे आता न्ही अन्नपूर्णा पै ओके तांकां अनम्यूट करू म्हण सांगात अन्नपूर्णा माताजी तुम्ही अनम्यूट करायची लेफ्ट
प्रेमाबाई माताजी तुम्ही सांगा नाही गे म्हणणं मग तुम्ही सांगताच का? अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वा अन्येभ्य उपासते तेऽपि चाततरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः यावत्सञ्जायते किञ्चित् सत्त्वं स्थावरजङ्गमम् क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात् त्वद्विद्धि परतर्षभ समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्वविनश्यन्तं यः प्रकृतिश प्रक्षति समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हीनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिं प्रकृतैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति यदा हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण यदा भूतपृथग्भावम् एकस्तमनुपश्यति तत एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यात् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवम् अन्तरं ज्ञानचक्षुषा भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಜಯಂತಿ ನಾಯ್ಕ್ ಮಾತಾಜಿನ ತಂಗ ಟೀಮ್ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ. ಸಕ್ಕರ್ ಜನ ಮಾತಾಜಿನ ಪ್ರಭುಜಿನ ಭಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಜಾವನು ಭಾರಿ ಚಂದ ಕೊಂಡು ರಿಸೈಟ್ केला अशी प्रति एकादशी योगमन विनंती करता. हरे कृष्ण. ಅದು 14 ಅಧ್ಯಾಯ ಗುಣತ್ರಯ ವಿಭಾಗ ಯೋಗ ಸಂಘ ಕಮಗೆಲುಟ ಸಚ್ಚಿ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ರಾವ್ ಮಾತಾಜಿನ ತಂಗ ಟೀಮ್. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. भागवत पुराण कोंकणी तर्फे आयोजन करचे हे संपूर्ण भगवत गीता पारायणांतो आज विजय एकादशी 14 अध्याय सांगू येता सचे आम्ही कासरगड असुकुनो 1 तुकुन 2 ताई मेघाराव श्लोक माताजी 3 आणि 4 भक्तीन मैत्रीराव 5 आणि 6 भारती भक्ता माताजी 7 and 8 अरुणा कामत माताजी 9 and 10 ज्योतिषणे माताजी 11 and 12 प्रतिभा पै माताजी 13 and 14 गीता अशोक शणै माताजी 15 16 ज्योति पै माताजी 17 18 राजश्री कामत माताजी 19 20 गीता रामचंद्र शणै माताजी 21 22 मालती कामत माताजी 23 24 संध्या शणै माताजी 25 26 यज्ञेश कामत 27 हाव सांगता आसा. हरे कृष्णा. मैत्री मेघा स्टार्ट करे. अथ चतुर्दशोऽध्यायः गुणत्रयविभागयोगः. श्रीभगवानुवाच परं भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलयेन
व्यतन्ति च। हरे कृष्ण। मम योनिर्महद्ब्रह्मा तस्मिन् गर्भं दधाम्यहं सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनिः अहं बीजप्रदः पिता। हरे कृष्ण। सत्त्वं रजस्तमैति गुणा प्रकृति गुणा सत्त्वं रजस्तमैति गुणा प्रकृतिसम्भवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम् तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन चानघ। हरे कृष्ण। रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनम् तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिः तन्निबध्नाति भारत। हरे कृष्ण। सत्वं सुखे संजयति रजत्कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत रजसत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। हरे कृष्ण। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्त्वमित्युत लोभप्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामशमस्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। हरे कृष्णा। अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तमविदां लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते। रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलम् रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलम्। हरे कृष्ण। राजश्री कामत। राजश्री कामत माताजी। सत्त्वात् संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादमोहौ तमसः भवतो ज्ञानमेव च ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्थाः मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्यगुणवृत्तिस्थाः अधो गच्छन्ति तामसाः। हरे कृष्णा।
नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति गुणानेतानतीत्यत्रीन् देही देहसमुद्भवान् जन्म मृत्युजरा दुःखे विमुक्तो मृतमश्नुते। हरे कृष्ण। मालका अनम्यूट कर का। अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गैत्रीन् गुणानेतान् अतीतो भवति प्रभो किं आचार कथं चेतान् त्रीन् गुणान् अतिवर्तते। श्रीभगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहम् एव च पाण्डव न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति। हरे कृष्ण। उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते समदुःखसुखस्वस्थ समलोष्टाश्मकाञ्चन तुल्यप्रिया प्रियो धीर स्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मानापमानयोस्तुल्यः तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते। मां चायो व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते सगुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। हरे कृष्ण। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखसैकान्तिकस्य च। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे गुणत्रय विभागयोगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण। हरे कृष्ण। सकाळी बारी चंद कोण म्हणला एक माताजीक मात्र ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಜಲಿಕಿ ಫೋನ್ ಇಶ್ಯೂ ಜಾಮ್ಕಿ ಜಾಯಿನ್ जेवचे जायनी मला जॉइन जाल्या जाल्यार सांगू जायनी आज ये सांगू का या अध्याय पारायण करो का अवकाश दिलेले का भागवत पुराण कोंकणी का आम्ही सकडे आभारी जाऊन असतांची मस्त मस्त धन्यवाद। हरे कृष्णा। ओवर टू यू माताजी। ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅನಂತ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದ ಮಾತಾಜಿ, ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಮಾತಾಜಿ અને તાંગેલ ટીમ પ્રતિ એકાદશી હતા બારી ચંદ્રકોન રિસાઇડ કરતા જી પ્રતિ એકાદશી યોગ માતાજી અશી જી અનಂತ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಮುಖಾರಿ 15 ಅಧ್ಯಾಯ પુરુષોત્તમ યોગ સંઘ કામગેલુટા સચી રાજેશ મહાલી પ્રભુજી અને તાંગેલ ટીમ. હરે કૃષ્ણ. સ્વાતિ મહાલે માતાજી તમે નામ એનાઉન્સ કરતા છો. हरे कृष्णा। 1 to 4 have Sankasa, 5 to 8 Swati ji, 8 to 12 Sairam ji, 13 to 16 Vinuta ji, 17 to 20 Deepa ji. So third inconvenience chain of them join jate na, so on behalf of them how chant karta. अथ पंचदशोऽध्यायः पुरुषोत्तमयोगः। श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमदः शाकम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम्
छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखाः गुणप्रवद्या विषयप्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चार्दीर्न न सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्ययम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। हरे कृष्ण। निर्मालमोहाजितसङ्गदोषाः अध्यात्मनित्य विनिर्वृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसौम्ये गच्छन्त्यमूढा पदं व्यव्ययं ततः न तद्भासयते सूर्यः न शशाङ्को न पावकः यद्गात्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम मयिमेवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनः पष्टानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षयति शरीरं यदमाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वेतानि संयाति वायुर्गन्धानि वासयत। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च आष्टाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुजानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनिश्चैनं पश्यन्त्यात्मानवस्थितं यतन्तो प्रकृतात्मानः नैनं पश्यन्त्यचेतसः यदादित्यगतं तेजः जगद्भासयतेऽखिलम् यच्छन्दमसि यच्छाग्नो तत्तेजो विधिमामुकम्। गामविश्य च भूतानि धारयाम्यह वोजसा पुष्णामि चौषधिः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानमानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टः मत्तस्मृतिज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः वेदान्तकृत्वेदविदेव चाहम् द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षराश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्नः परमात्मैति दारुतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः आतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यो
सम्मूढः जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृतश्च भारत ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा राजेश महाले प्रभुजी आणि तांगेल टीम भारी चंद ರಿಸೈಟ್ केला चेडवाने वड्डान सक्कड जनान अनंत अनंत धन्यवाद अशीच प्रति एकादशी योगमना विनंती करता सक्कड जनाक हरे कृष्ण। आता मुखार सुच पुढे थोडे अनाउन्समेंट आसा ते करता। 9th मार्चाक शनिवार सत्संगांतू 7:30 इंडिया टाइमाक पवर ऑफ एब्सॉर्प्शन या विषया ಬಗ್ಗೆ प्रवचन दिवचाक आमगेलोट आसाची हरग्रेस प्रजागोपी माताजी या सेशन तुम्ही सक्कड जनाने अटेंड जावक म्हणून विनंती करता। तुम सकलांक तसं भागवत प्रवाह सेशन चलता असे प्रति सोमारा बुधवार आणि शुक्रार या सेशनांतू आम्ही भागवतम स्टोरीज फिलॉसॉफी आणि विस्टम या बगेर तुकून घेता असाची तुम सकलांक तसं भागवतम मला ग्रंथराज म्हणताची देव स्वतः तंत्वस म्हणताची देवाले रूप ताजे एक अर्थ कोण घेवच्या कामाक एक भाग्य मेळलेलं असं भागवत पुराण कोंकणी त्यांनी आमगेल सकडाल कतिरी आयोजन केलेलं असं सगळ्याला रिक्वेस्ट करता पूरे सेशनाक रेग्युलर जाऊन अटेंड जावक म्हणून तशीच मुखारी त्या सेशन दिवच्या आमगेल उठासाची फाल्याक फ्रायडे 8:30 इंडिया टाइमाक हिस ग्रेस उत्तम नरसिंह प्रभुजी आणि डिवोटीज फॉरगिवनेस अँड गॉड्स प्रोटेक्शन या विषया ಬಗ್ಗೆ उलयताची प्रवचन देताची तुम्ही सगळ्यांना अटेंड जावक म्हणून विनंती करता। प्रति सेशनाच पुढे हरे कृष्ण महामंत्र संकीर्तन असं 5 मिनिट कोणाक हरे कृष्ण महामंत्र रागान सांगचे खंयचे रागान संगीत कोणा इंटरेस्ट आस की त्यांनी श्रीमती जयती नायक माताजी कॉन्टॅक्ट करता। तशीच संडे जपा सेशन असं ग्रुप चॅन्टिंग सकाळी 6:30 का इंडिया टाइम आम्ही 16 राउंड चॅन्ट करताची तुम्ही सगळ्यांत जॉईन जावक म्हणून विनंती करता। एनी टाइम जॉईन जावेता 6:30 to 8:30 असता तुम्ही एक राउंड जाजेला चॅन्ट करेत 16 राउंड जाजेला चॅन्ट करेत 10 ऑफेन्स सांगू असं त्यांना कोणा सांगू इंटरेस्ट आस की त्यांनी शिल्पा हेगडे माताजी कॉन्टॅक्ट करता। प्रति संडे 9:30 सकाळी बालोत्सव क्लासेस असं हरग्रेस सखीचरण माताजी सेशन काढताची पुऱ्या चेडवांक रिक्वेस्ट करता जाल्यार तितले चेडवान जॉईन जावक क्लासाक माताजी तुम्ही कॉन्टॅक्ट करत। तशीच वैष्णव भजन संध्या असं 14th मार्चाक कोणाक सांगू इंटरेस्ट आसा त्यांनी रश्मी भट माताजी किंवा राजेश्वरी माताजीक नाव दिवक। नेक्स्ट एकादशी 20th मार्च असं अमलकी एकादशी त्या एकादशी काही तुम्ही सगळ्यांना अशीच मुखार येऊन नाव दिवका आणि रिसाइट करचाक एक भक्ती सेवेंतू तुम्ही पार्ट घेवक म्हणून विनंती करता। आता 16 अध्याय तक विद्यापी माताजी कंटिन्यू करताची। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण धन्यवाद भारती माताजी पुराजन भारी चंद कोण रिसाइट केलं पुराजनाक भगवत पुराण कोंकणी तर्फे मस्त मस्त धन्यवाद दिता। आता मुखार सुया आम्ही 16 अध्याय आणि 17 अध्याय हे 2 अध्याय रामकृष्ण प्रभुजी हांगेल टीम येता असं। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्णा सर्वांक दंडवत प्रणाम। तशीच आज आम्ही 16 आणि 17 2 अध्याय सांगत असायची। फर्स्ट 16 अध्याय सांगचे येते असा श्लोक सांगून तशीची तेगेले श्लोक स्टार्ट करतली चिरस्वी शानबाग तशी 3 आणि 4 श्रीनिती 5 आणि 6 उमेश शानबाग 7 आणि 8 उषा शानबाग त्यानंतर 9 आणि 10 श्रेयस शानबाग तशी नंबर 11 तेजस शानबाग तशीच हांव सांगत आसा श्लोका नंबर 12 आणि 13 तशी सुरेश कामत 14 निर्मला कामत 15 आणि 16 सोहम शानबाग 17 आणि 18 नलिनी शानबाग 19 आणि 20 मंगेश शानबाग 21 आणि 22 तशी वनिता शानबाग 23 आणि 24। ओव्हर टू यू चिरस्वी। हरे कृष्णा।
क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोही नातिमानिता भवन्ति संपदं दैवी अभिजातस्य क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं हरे कृष्णा श्रीनिधि 1 मिनिट श्रीनिधि 1 मिनिट निम्मो म्यूट कर माइक ऑन असा तुमगेलो श्रीनिधि कंटिन्यू तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं देवीम् अभिजातस्य भारत दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम् हरे कृष्णा दैवी संपद विमुक्षाय निबंधाय सुरीमता मा शुचः संपदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव दौ भूत सर्गो लोके अस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशा प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु हरे कृष्णा प्रवृत्तिञ्च निवृत्तिञ्च जना न विदुरासुरः न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते असत्यं प्रतिष्ठं ते जगदारोनीश्वरम् अपरस्वर सम्भूतं किं न कामदेह हेतुकम् हरे कृष्ण हरे कृष्ण अथ एतां द्रष्टमवृष्टभ्य नश्चात्मा अल्पबुद्धया प्रभावतुङ्गकर्माणा क्षयाय जगतो हिता कमाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विता मोहद्ग्रहीत्वा सद्ग्राहन् प्रवर्तन्ते शुचिव्रता हरे कृष्ण चिंतामा चिंतां परिमेया च प्रलयान्तम् उपात्मिताः कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः हरे राम हरे कृष्णा आशा पाशशब्दबद्धा काम क्रोध परायणा इहन्ते काम भोगार्थ मन्यायेनार्थ संचयान् इमं प्राप्ते मनोरथम् इदमस्तिदमपि मे भविष्यति पुनर्दनमाम् हरि ओम।
निमो बलवान सुखी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। असो मया अतः चतुर्ह निष्ठे चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान सुखी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। आद्यो बीजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिता अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजाला समावृता प्रसक्ता कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च। हरे कृष्ण। आत्मसंभाविता स्तब्धा धनमानमदान्विता यजन्ते नाम यज्ञेस्ते दम्भेन विधिपूर्वकम् अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिता मामात्मा परदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयका तानहं द्विषितः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाभ्यश्च शुभानासुरीष्येव योनिषु आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्नैव कौन्तेय ततो यान्त्वधमागतिम्। हरे कृष्णा। त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामक्रोधस्तथा लोभ तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत् एते विर्मुक्तं कौन्तेय तमोद्वारे स्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनं श्रेय ततो याति परागतिम् य शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम् तस्मात् छात्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्मं कर्तुमिहार्हसि। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे दैवासुर संपत् विभाग योगो नाम षोडशोऽध्यायः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा. सर्वांनी एकदम फर्स्ट क्लास चंद्रतीन सांगले. आज आमगेली एकली आंगिले तेजस सरांनी आंगिले आम येनी तिगेले किते आणतोल्या ना किते कारणान आयला देव सर्वांक बरे कर म्हणून आते कृष्णा चरणार तू आमगेले हे मागणी दौड़ता सगळ्यांक बरे करो नले नम्मा एकदम फर्स्ट क्लास चंद्रतीन सांगले सगळ्यांना बाग सगळ्यांनी सर्वांना बरे ते सांगितले असा. निम्मू भाऊजी तशी चिरस्वी श्रीनीती उमेश भाऊजी उषा अक्का सगळ्यांना चंद्रतीन सांगले. श्रेयस यू ऑल्सो श्रेयस बी बरी बरी जाले हे पण दोघांना कळले राम आणि कृष्णाला अवतार दिसनी आमका नॉर्मल सारी आयला असं बरे ते सांगले. सगळ्यांक देव बरे कर म्हणून सांगता. तशी आता मी 17 चॅप्टर आवते याची 17 चॅप्टर सांगचे फर्स्ट श्लोक सांगून श्लोका 1 आणि 2 ईशा कामत तशी राधिका कामत 3 आणि 4 तशी राजा कामत 5 आणि 6
तशी व्यंकटेश प्रभू 7 आणि 8, शैला प्रभू 9 आणि 10, मारुती प्रभू 11 आणि 12, तशी जी सुरेखा बाळे 13 आणि 14, तशी श्यामला नायक 15 आणि 16, पांडुरंग नायक 17 आणि 18, सुमती शेणे 19 आणि 20, ममता शेणे 21 आणि 22, तशीची ಚಂದ್ರಿಕಾ 23 24, ಚರಣ್ ಪ್ರಭು 25 26, ರಚನಾ ಪ್ರಭು 27 28 ಸಂಖ್ಯೆ ಇತಿಹಾಸಚಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. हरे कृष्ण. वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं. ॐ श्री परमात्मने नमः. अथ सप्तदशोऽध्यायः श्रद्धात्रयविभागयोगः. अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु ता कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः. श्रीभगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजाः सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत. श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्ध स एव सः. यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः. हरे कृष्ण. अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपोजनाः दम्भाहंकारसंयुक्ता कामरागबलान्विताः कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः मां चैवान्तशरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु. आयुष्सत्त्वबलारोग्य सुखप्रीतिविवर्धनाः रस्या स्निग्धा स्थिरा धृत्या आहारा सात्विक प्रियाः कट्वललवणात्युष्णा तीक्ष्णा रुक्षा विदायिनः आहारा राजसस्येष्टा दुःखशोकमयप्रदाः यातयामं गतरसं पूति पर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्. हरे कृष्ण. ಮಾರುತಣ್ಣ. अपलाकांक्षी वीर्यज्ञो विजितष्टो युज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विका अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत् युज्यते भरतश्रेष्ठं तं यज्ञं विद्धि राजसं. हरे कृष्ण. ಸುರೇಖಾ. ಸುರೇಖಾ. बाजू सांगता.
हरे कृष्णा विधिहीनं मरुत्तानां मन्त्रहीनमदक्षिणं श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते देवद्विजा गुरु प्रज्ञा पूजनं शौचमार्जनं ब्रह्मचर्यामहिंसा च शारीरं तप उच्यते। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अनुद्वेगकरं स्वाक्यं सत्यं हरे कृष्ण। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् साध्यामयाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। मनःप्रसाद सौम्यत्वं मौनमात्मं विनिग्रह भावशुद्धिकरत्तैतत् तपो मानसमुच्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरै अपलाकाम्बीर्युक्तै सात्विकं परिचक्षते सत्कारमानपूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तं रसं चलमध्रुवम्। हरे कृष्ण। मूढग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योद्यातनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम् दातव्यमिति यद्दानं दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसंस्मृतम् आदेशकाले यद्दानम् अदेशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम् अवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ॐ तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणा त्रिविधः स्मृता ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदान प्रक्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततं ब्रह्मवादिनाम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तदित्यनाभिसन्धाय फलं यज्ञ तपा क्रिया दान क्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्ष आकांक्षिभिः सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्चदापत्तयुज्यते। हरे कृष्णा। यज्ञे तपसि तादे च स्थिति तद्धित चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयां सदित्येव विधीयते अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यद् असद् इति उच्यते पार्थ न ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. आजी सर्वांक चंद्रितीन सांगितलं असा तरी सांगताना चिकी गडबडी झाली एक एकल्या स्तोत्रानिमित्ती असं मध्ये एक एकले निशित अनेकल्यान ओव्हरटॅक करून घेतील असा सो कसं आम्ही चूक झाले आम्ही क्षम करता तशी सर्वांक बरे कर म्हणून देवाला मागता. ईशा, राधिका, राजा, ओडणा, मारुती अण्णा, सूर्य काका, श्यामलक्का, पांडुरंग भाऊजी, सुमती शणै, ममता शणै, तशीची चंद्रिका, चरण, रचना सर्वांना बरे ती सांगले असा. सगळ्यांक देव बरे करो. तशीची आमका आज हे पठण करच्याक आमके चान्स दिल्ले भागवत पुराण टीमा सर्वांक आमगेले मस्त मस्त धन्यवाद. तसे आमगेले दंडवत प्रणाम. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. मस्त मस्त धन्यवाद प्रभूजी. परिवार हॉट जिलेल तसे थोडे डिस्टर्बन्स थोडे हे नॅचरली जाता जलरी हय सो तशी अनेक लायक कोण कराची कम्युनिकेट कराची सो जाता कसं म्हणून हॉट परिवार मस्त जन असं म्हणताना मस्त कष्ट पुरा जनाला वेळ ध्यान दिवचाक जलरी आज म्हणे एक एक्स्ट्रा मागीर नाका न्ही भाऊ जॉईन झाले तांतूची म्हणजे लास्ट टाइम तांकां चान्स मेळ्ळी तशी मागीर एक दुसऱ्या ना बी मातशे आराम नाशिल्ले तशें तागेल बी आता तो बी एक हे जावन मारुती अण्णा तो बी आज ताका इवन दो डेली सकाळ आज सकाळी म्हाका रेकॉर्ड करून पेटयला ताणें आज हांव सांगतालो म्हणून ताणें बी बरे रितीन बी सांगलें आसा. मस्त मस्त धन्यवाद. देव सर्वांक बरे करो. थँक्यू माताजी. थँक्यू व्हेरी मच. वय बापू राजनाल उत्साह प्रयत्न खुशी जाता स्वशीची प्रति एकादशी याची आणि इतली तुमगे कुटुंबे पुराजना गुट्टू कराची चिके कोऑर्डिनेट चंदकोन कराची सो टाइम मेंटेन करचा इस बळा आम्ही हांग आसाची आम्ही योई आसाची आमकां कळना बट इंडिया आशिल्ल्यांक टाइम 10 घंटे म्हणटा तांकां टू म्हणटा नेक्स्ट डे वर्किंग आसता पुराजनाक तशी सो भारी खुशी जाता येयाची तुम्ही आनी मस्त जना घेऊन येयाची तुमगे कुटुंबाची पुराजनाक तुम्ही लायक सेव करता आसाची नो डाउट. सो भगवत पुराण कोंकणी तांणी मस्त धन्य तुम्ही मस्त जनाक भगवत अंतू तुम्ही जॉईन करता आसाची ते टिमाक आमगे टीम आमगे परिवार मस्त हॉट हॉट जाता आसा खुशी जाता पळोवन आयकून सो तुमगे पुरा टिमाक पुरा जना आज भागवत कोण पुरा पठण केला की तांकां पुरा जनाक भगवत पुराण कोंकणी तर्फे ना मस्त मस्त धन्यवाद मनस्पूर्वक धन्यवाद दिसता. हरे कृष्ण. मस्त धन्यवाद. हरे हरे कृष्ण. सो नेक्स्ट आता आम्ही 18 अध्यायावरच्या 18 अध्याय सांगू येत आसाची 1 to 6 पृथ्वी शणै 7 to 12 विजया शणै 13 to 18 सुषमा शणै 19 to 24 आरती प्रभु 25 to 30 देवकी कामत 31 to 36 सुजाता कामत 37 to 42 शोभना कामत 43 to 48 शांति शानबाग माताजी 49 to 54 संध्या ईश्वर माताजी 5 to 60 सुपर्णा भट्ट माताजी 61 to 66 सुमिता भट्ट माताजी 67 to 72 हीरा कामत माताजी 73 to 78 श्यामला भट्ट माताजी. हरे कृष्णा. पृथ्वी शणै. हरे कृष्णा. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. अथ 18 मोक्षसंन्यासयोगः. अर्जुन उवाच सन्न्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश प्रतकेशिनि शूधना. श्रीभगवानुवाच कामान्यां कर्मणां न्यासं सन्न्यासं कवयो विदुः सर्वकर्म फलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः. त्याजं दोषवदिक्तेये कर्म प्राहुर्मनीषिणः. यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे.
निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तमा त्यागो हि पुरुष व्याघ्र त्रिविध संप्रकीर्तितः यज्ञदान तप कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम् एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नियतस्य तु सन्न्यासः कर्मणोऽनुपपद्यते मोहातस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः दुःखमित्येव यत्कर्म काय क्लेश भयात् त्यजेत् स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत् कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन सङ्गं त्यक्त्वा फलं चैव स त्यागः सात्विको मतः न द्वेष्ट्य कुशलं कर्म कुशलेनानुषज्यते त्यागे सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी तत्यागीत्यभिधीयते अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलम् भवत्यत्यागिनां प्रीत्य तु सन्न्यासिनां क्वचित्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। पञ्चेतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे साङ्ख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम् अधिष्ठानं तथा कर्ता करणै च पृथग्विधम् विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवाय चैवात्र पञ्चमम् शरीरवाङ्मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृतबुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मतिः यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते ज्ञानै ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रहः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ज्ञानै कर्म च कर्ता च त्रिदैव गुणभेदतः रोच्यते गुणसङ्ख्याने यथा व्रच्छृणुतान्यपि सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकं पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथक्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसं यत्तु कृष्णवदेकस्मिन् कार्यसक्तमहैतुकम् अतत्त्वार्थवदल्पञ्च तत्तामसमुदाहृतम् नियतं सङ्गरहितम् अरागद्वेषतकृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते यत्तु कामेप्सुना कर्म साहङ्कारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अनुबन्धं क्षयं हिंसाम् अनवेक्ष्य च पौरुषम् मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते मुक्तसङ्गो नहङ्वादी धृत्युत्साहसमन्वितः सिद्ध्यसिद्ध्योर्निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते रागी कर्म फलप्रेप्सुर् लुब्धो हिंसात्मको शुचिः
हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः अयुक्तः प्राकृतस्तब्धः शठो नैष्कृतिकोलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते बुद्धिर्भेदं धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यया धर्ममधर्मं च कार्यं चाकार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रियक्रियाः योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्विकी यया तु धर्मकामार्थान् धृत्या धारयतेऽर्जुन प्रसङ्गेन फलाकाङ्क्षी धृतिः सा पार्थ राजसी यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्चति दुर्मेधा धृतिः सा पार्थ तामसी सुखं त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखाञ्च निगच्छति। हरे कृष्ण। शोभना माताजी, शोभना माताजी ನಾನ್ಶ್ವಾ म्हणून ಸಂಕವ सांगवा हा सांगायचे सुजातमय काही काय कंटिन्यू 37 to 42 यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमम् तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धिप्रसादजम् विषयेन्द्रियसंयोगात् यत्तदग्रे मृतोपमम् परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसंस्मृतम् यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थं तत्तामसमुदाहृतम् न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्त्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः स्यात्रिभिर्गुणैः ब्राह्मणक्षत्रियविषां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः शमोदमस्तपः शौचं क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानो विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम्। हरे कृष्ण। शौर्यं तेजोधृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनं दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजं कृषिगौरक्षवाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजं परिचार्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजं स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः
स्वकर्मनिरतसिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु यतः प्रवृत्तिभूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमर्व्यच्छं सिद्धिं विन्दति मानवः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्मनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। असक्तबुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषौ युधस्य च विविक्तसेवी लघ्वाशी यत वाक्कायमानसः ध्यानयोगो भाग्यं सम्पाश्रितः अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधो ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम् सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम् चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वमहङ्कारान् न श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि यदहङ्कारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत्। हरे कृष्ण। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्यात् गुह्यतरं मया विमृश्येतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु सर्वगुह्यतमं भूय शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम् मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैष्यसि सत्यन्ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य
मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हरे कृष्णा। अन्य स्वम माताजी। ते लास्ट म्हणू आहे हवं ते 2 पार्ट हा म्हणू आहे। हाँ रब्बाजी हीरा कामत माताजी, हीरा कामत माताजी 67 to 72। हरे कृष्णा। हीरा कामत माताजी। कोणी सांगा ना तिला सचवा कोणाका सांगच्या इंटरेस्ट असवा 18 चॅप्टराचे 67 to 72। ना म्हण झालं तुम्ही हा कंटिन्यू कराच माताजी। श्यामला भट माताजी तुम्ही सांगताच वा। हरे कृष्ण। इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न चाशुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति य इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैष्यत्य संशयः न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो भुवि अध्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टस्यामिति मे मतिः श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम् कच्चिदेतत् श्रुतं पार्थं त्वय्यैकाग्रेण चेतसा कच्चिदज्ञानसम्मोहः पुनश्तस्ते धनञ्जय। अर्जुन उवाच नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान् मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिमम श्रौषम् अद्भुतं रोमहर्षणम् व्यासप्रसादात् श्रुतवान् एतद्गुह्यमहं परम् योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं राजन् संस्मृत्य संवादमिममद्भुतम् केशवार्जुनयोः पुण्यं हृष्यामि च पुनर्मुहुर्मुहुः तच्च संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरेः विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे मोक्षसन्न्यासयोगो नाम 18 हरि ओम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा हरी बोल। 18 चॅप्टर पुराजनन भारी चंदुकन पठन केलं एकदम एक लय आरी फटाफट भारी कुस्त्यानं 2 जण ऍबसेंट झाले ज्याचे शोभा कामत माताजी आणि हिरा कामत माताजी, शोभना माताजी आणि हिरा माताजी भारी चंदुकन पुराजनन पृथ्वी विजया माताजी, सुषमा माताजी, आरती प्रभु माताजी, देवकी माताजी, सुजाता माताजी, शोभना माताजी, शांती शानबाग माताजी, संध्या ईश्वर माताजी, सुपर्णा भट माताजी, सुमिता भट माताजी आणि श्यामला भट माताजी मस्त मस्त धन्यवाद पुराजनन भारी चंदकोन 18 चॅप्टर सांग मस्त मस्त धन्यवाद भगवत पुराण कोंकणी तर्फे तुम्ही प्रति एकादशी अशी येऊ का तुम्ही पठण कर का आमक श्रवण करच्या भाग्य देऊ का म्हणून तुम्हाला पुराजनन निमून घेता। हरे कृष्णा मस्त मस्त धन्यवाद तुमका भगवत पुराण कोंकणी तर्फे। हरे कृष्णा। सो आज चंदार पूरा 18 चॅप्टर चंदार पठण झालं। सो
मायक एक्चुअली असं ऑनलाईन अरे फर्स्ट चॅप्टर देखून लास्ट चॅप्टर तनक बसलाय तिका इंटरनेट इश्यू असं देखून ती चिक्के मागशेली सो ते कंटिन्यूस बसला फर्स्ट चॅप्टर देखून मायका सो आता आम्ही अनाउन्समेंट ऑलरेडी केला भारती पै माताजीन आणि हांवें चला वापस सांगच्या बार बार कसं सांगचे म्हणणारी तुम्ही जॉईन जायाची येयाची हाजी लाभ घेयाची म्हणून आम्ही सांगता आसाची सो धैकोन येयाची भगवत पुराणा कोंकणी तर त्यांनी इतलं मस्त तान एफर्ट घालताची इतले इझी नाही इतले कार्यक्रम सोमार दाखवून आयतार तनक तयारेंची करचें त्या स्पिकर आतां हें करचें कोणालगोस्कर आमगेलगोस्कर आमगेल्या समाजागोस्कर जीएसपी समाजाक की कोळका कसने भगवद्गीता कसने भागवतम स्पेशली भगवद्गीता तुम्ही वाजयताची बट त्याचे अर्थ कसने भागवतम कसने तांतू कसन कॅरेक्टर कसन आसा म्हण ते आमकां गोतना रियली गोतना आमकांय गोतना आसलें आमी जॉईन जातरी आमकां कळलें सो इतलें पुरो ताणें आयोजन केला प्रति सोमार दाखून आयतार तनक तुम्ही ताजी थोडे एक लाभ घेयाची तांगेल तितले श्रमाक आम्ही थोडेच एक आमगेल कोडू म्हणटा पळय थोडे आम्ही मुखार येयल्यार तांगेल हें मागीर जाता आमकां नॉलेज आमगेल घुस्कर करचे सो आमकां तांचो नॉलेज मेळटा थोडे पूण श्रद्धा येता कृष्णावीर भक्ती येता सो तुमकां पुराजनान सांगला म्हणजे 9th मार्चाक परा शेनवारा पॉवर ऑफ एब्झॉर्प्शन स्पीकर लायक स्पीकर येताची मस्त वरिष्ठ स्पीकर येताची ब्रजगोपी माताजी हांनी सांगता आसाची हांनी येता आसाची त्याच्यानंतर अगदा भगवत प्रवाह स्टार्ट केला भगवत पुराण कोंकणी त्यांनी आज भागवतमाचे स्टोरीज फिलॉसॉफी आणि विजडम सो परा भाई येतसाचे वरिष्ठ त्यांनी उत्तम नरसिंह प्रभुजी त्यांनी येतसाची क्लास कोडचाक सो पुराजनान डिवोटीज फॉरगिवनेस अँड गॉड्स प्रोटेक्शन म्हणून त्या एक टॉपिका वयर उलोवचे येतसाची तुम्ही पुराजनान ताका भाग घेवक म्हण हांव नेमून घेता आसा तशीच हें सांगतना हाजे मध्यें सोमारा बुधवार आनी शुक्रारा 5 मिनिटाक कीर्तन आसा हरे कृष्ण महामंत्रा कीर्तन 5 मिनिट तुमकां खंयचे राग येत की त्या रागार तुम्ही ते सांगेत सो कोणा तुमगे इश्टस की ना सांगू इश्टस की मुखार येयाची सो तांणी जयंती नायक माताजीक नांव दिवक म्हण निमून घेता तशीच जपा सेशन आसा सो पुराजनान आयतारा इंडियाचे 6:30 स्टार्ट जाता सो तुम्ही पुराजना भाग घेवका म्हणून निमून घेता आसा एक राउंड जाल्यार एक राउंड कराचे आनी उठायाचे कांय प्रॉब्लेम ना सो तशी सांगता ताजे पयशे फुडें 10 नामां परा सांगताची पटन कसं आमी अपराध करू नजे म्हणून 10 हें आसा सो तुमकां सांगता म्हण जाल्यार तुमी शिल्पा हेगडे माताजीक नांव दिवं सो तशी सेम आयतारा बालोत्सव क्लास आसा हरग्रेस सखीशण माताजी काडटा आसाची ते क्लास आसा सो तुमी ते चिरडुवांक सन्न चिरडुवांक सो पुराजनान ताका जॉईन जेवका म्हण हांव निमून घेता ते 9:30 हाका आनी नेक्स्ट एकादशी नेक्स्ट 20th मार्चाक सो तुम्ही तशीच आज पुराजना भागवयसला तशीच नेक्स्ट एकादशी पुराजनान येवन पठन करका म्हण हांव निमून घेता आसा सो पुराजनाक मस्त मस्त धन्यवाद हरे कृष्णा सखीशण माताजी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे सगळ्यांके मस्त धन्यवाद प्रति एकादशी तुम्ही येवन या संपूर्ण भगवद्गीता यज्ञात भाग घेता आसाची आणि मस्त जन तुमगेल फॅमिली मेंबर्सांक फ्रेंड्सांक पुरा एनकरेज करून तांकांय या संपूर्ण भगवद्गीता यज्ञात भाग घेवत आसलेक भाग्य कोण दिता आसाची सो मस्त धन्यवाद ईच अँड एव्हरी पार्टिसिपेंटांक आणि तुमगेल्या टीम लीडर्स टीम मेंबर्सांक मस्त एंथुजियास्टिक जावन उत्साह जावन तुम्ही पार्टिसिपेट करताची आणि आपल्याला किती टीम मानतो कोणे येनी म्हण जाल्यार विंग टीम मेंबर्स इतले उत्साहान हांव सांगता म्हण मुखार येवन कितले चंद जावन सांगता आसाची तांतू कळता तुमगेल्या ऍज अ टीम लीडर तुमगेले एफर्ट्स कितले एप्रिशिएबल म्हणाला सो मस्त मस्त धन्यवाद सगळ्यांके अशी येऊन भाग घेयाची एकादशी संपूर्ण भगवद्गीता पारायणांतू या एक यज्ञ केलेला म्हणके देवाला चरण कमलाक या सकड आम्ही अर्पण करता आसाची या श्लोक आम्ही कसं सांगले देवानं सांगिल आशिल्ले पद एक यज्ञांत आम्ही स्वाहा म्हण सांगून घालता पळय तशी या संपूर्ण भगवद्गीताच्या यज्ञ आयचे जाल्लेले आसा तशीच ही भागवतमा
प्रवाह भागवताचे श्रीमद भागवतमाचे एक क्विक ओवरव्यू ताजे सेशन स्टार्ट केलेलं आसा तुमका 8:30 घंटा इंडिया टाइमाक फ्री आस म्हण जाल्यार तुम्ही सकट जॉइन जायाची मस्त मस्त धन्यवाद तुम सगळ्यांके आणि तुम सगळ्यांके वैष्णवानां यथाशंभु वैष्णव तंगेलंतु महान वैष्णव के शिवजी हाय शिवरात्री सो तुम सगळ्यांके शुभाशय शिवरात्रीच्या इन एडवान्स विशेष सो सगळ्यांके आईचे प्रोग्रामाक मेळ्या संजे 8:30 घंटा रात्री हिज ग्रेस उत्तम नरसिंग प्रभुजी म्हणल्यार उमेश कामत मामा त्यांनी काढता सच क्लास पाय भागवतमाच्या सो सगळे पाय मेळ्या आणि विद्या माताजी माया माताजी आणि भारती माताजी तुमकां मस्त मस्त धन्यवाद आईच्या सेशन चंद रीतीर वसून दिलेला का थँक्यू सो मच विजय एकादशी महोत्सव की जय श्रीला प्रभुपाद की जय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरि हरि बोल हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण जो सेशन एंड करी आम्ही माताजी मायका भारती वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय श्रीला प्रभुपाद की जय हरे कृष्ण हरे कृष्ण